감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 이전에게 저희들에게 은혜를 허락하여 주옵소서. Te agradecemos por permitirnos esta gracia. 우리 눈을 열어 주옵소서. Señor, abre nuestros ojos. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. 아멘. Amén. 자, 자리에 앉으시죠. Pueden sentarse. 이 볼륨이 좀 컸으면 좋겠는데 볼륨을 조금만 더 올려주세요. 제가 들릴 수 있도록. 자, 오늘 이 시간에 좀 귀중한 말씀을 전달할까 합니다. En este momento nos gustaría compartir una palabra apreciada. 우리가 알고 있는 예수가 그리스도라는 이 성경의 복음이 초대 교회 이후로 사라진 게 맞다면 Y si es correcto que este evangelio que Jesús es el Cristo ha desaparecido después de la iglesia primitiva, 초대 교회 이후로 지금 우리에게 회복시킨 게 맞다면 si verdaderamente Él nos ha restaurado este mensaje después de la iglesia primitiva, 그리고 그 성경의 복음을 제대로 이해한 자들이 이 자리에 모인 게 맞다면 y si en realidad estamos aquí los que hemos entendido correctamente este evangelio, 이 자리는 초대교회 마가다락방을 능가하는 자리가 됩니다. entonces este lugar es más impresionante que el aposento alto de Marcos de la iglesia primitiva. 하나님 이 복음을 가지고 우리로 말미암아 당대 세계 복음을 하는 게 맞다면 Y si con este evangelio Dios desea que hagamos la evangelización mundial en esos días, 지금 이 자리는 종교개혁을 능가하는 자리가 될 거고 es un lugar que va a traspasar lo que es la reforma religiosa. 복음 때문에 잃어버렸던 그 모든 것을 제자리로 다시 회복시키는 그 시작의 자리가 될 겁니다. Y será un lugar en donde iniciamos a restaurar todo lo que se había perdido por no saber el evangelio. 내일 저녁에는 이 복음 가지고 어떻게 당대 세계 복음까지 완성할 수 있냐 그 관점에 대한 얘기를 좀 드릴 겁니다. Mañana en la noche vamos a hablar de cómo con este evangelio podemos cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 모레 마지막 시간에는 그러면 지금부터 우리 쿠바의 중요한 제자들은 어떻게 해야 되는 거냐 그 얘기를 좀 할 겁니다. Y pasado mañana en la última hora vamos a hablar de cómo los discípulos de Cuba se deben de mover. 오늘은 뭔 얘기를 할 거냐면 Pero ¿qué vamos a hablar hoy? 성경의 전도에 대한 얘기를 하겠습니다. Vamos a hablar acerca del evangelismo de la Biblia. 이미 이렇게 알고 계시다고 생각하시는 분들도 생각을 바꾸는 게 좋을 것 같고요. Y me parece que las personas que piensan que ya lo sabe sería bueno si cambian su pensamiento. 정말 좀 제대로 주께서 얘기하셨던 그 성경의 전도를 제대로 알고 싶다면 오늘 귀를 여시길 바랍니다. Y si desean saber cuál es el evangelismo que el Señor en realidad nos dice en la Biblia, espero que abran sus oídos. 성경의 복음이 회복된 자를 통해서 하나님께서 성경의 전도를 회복시키십니다. Dios restaura lo que es el evangelismo de la Biblia a través de aquellos que han restaurado lo que es el evangelio de la Biblia. 단순한 방법이 아닐 겁니다. No es un método simple. 자, 지금부터 시작해 보겠습니다. Así que vamos a comenzar. 복음을 잃어버렸습니다. Se ha perdido el evangelio. 복음을 잃어버리니까 많은 것들이 이루어졌는데 Y al perder el evangelio se han perdido muchas cosas. 그 중에 하나가 전도입니다. Y una de ellas es el evangelismo. 전도는 뭐죠? ¿Qué es el evangelismo? 전도는 복음을 전하는 게 전도입니다. El evangelismo es compartir el evangelio. 정상적인 건요. Lo normal. 복음을 전하는 게 전도인데 El compartir el evangelio es el evangelismo. 복음이 사라졌어요. Pero el evangelio ha desaparecido. 복음이 사라진 상태에서 존재하는 전도 올바르겠습니까? Y el evangelismo que existe sin tener este evangelio correcto sería correcto. 전도는 교회를 데려오는 게 아닙니다. El evangelismo no es traer a la gente a la iglesia. 전도는 부흥시키는 게 아니요. Y no es avivar algo. 전도는 복음을 전하는 게 전도예요. El evangelismo es compartir lo que es el evangelio. 복음이 뭐죠? ¿Y qué es el evangelio? 예수가 그리스도라는 게 복음입니다. El hecho que Jesús es el Cristo es el evangelio. 그러면 전도는 굉장히 정의가 쉬워집니다. Y si es así, definir el evangelismo es muy fácil. 전도는 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 예수가 그리스도라고 전하는 게 전도예요. El compartir que Jesús es el Cristo es el evangelismo. 이게 첫 번째입니다. Eso es lo primero. 예수가 그리스도라고 전하는 게 전도입니다. El compartir que Jesús es el Cristo es el evangelismo. 그럼 한 단계 더 나아가 보겠습니다. Y entonces un paso más adelante. 예수가 그리스도라는 이 메시지를 한 번 전하면 되냐? ¿Será que debemos de compartir solamente una vez el mensaje que Jesús es el Cristo? 한 번만 전하면 되는 것이냐? ¿Será que simplemente debemos de compartirlo una 내가 이 vez? 사람에게 예수가 그리스도라고 말 한 번만 하면 되는 것이냐? ¿Será que es posible que solamente yo le digo una vez a la persona que Jesús es el Cristo? 그렇지 않을 겁니다. No será así.
제가 두 가지 증거를 대보겠습니다. Yo voy a dar dos evidencias. 창세기 1장엔 인간의 상태를 뜻하고 있어요. En Génesis 1 podemos ver el estado del hombre 1장 2절에 세 가지 단어가 나옵니다. y podemos ver en el versículo 2 tres términos. 흑암, 혼돈, 공허라는 세 가지 단어가 나옵니다. Podemos ver los tres términos que son tinieblas, desorden y vacío. 이거는 하나님과 단절된 인간의 상태로 뜻할 수 있습니다. Y podemos ver que este es el estado del hombre que está separado de Dios. 그 세 가지 문제를 해결하는 게 있습니다. Y hay algo que resuelve esos tres estados, 그게 빛입니다. que es la luz. 빛만이 흑암 해결하고 Solamente la luz puede resolver las 공허 tinieblas 문제 해결하고 y puede resolver el problema del vacío y también acerca del desorden. 흑암과 혼돈과 공허 가운데 인간에게 뭐가 필요냐? 빛이 지속적으로 필요하다. El hombre que está en tinieblas, desorden y vacío necesita luz constantemente. 한번 반짝 비추고 말 게 아니고 No es simplemente una luz que se va en un momento, 지속적으로 이 빛이 계속 비춰줘야 됩니다. sino que la luz tiene que seguir resplandeciéndole a esta persona. 이 빛이 요한복음 1장에 참빛 그리스도라고 얘기했습니다. Juan 1 nos habla que esta luz es la verdadera luz que es el Cristo. 예수가 그리스도라고 한 번만 얘기해야 될 게 아니고 No debemos de decir solamente una vez que Jesús es el Cristo, 지속적으로 얘기해야 돼요. sino constantemente 또 다른 각도로 설명을 해보겠습니다. y desde otro ángulo. 디모데전서 1장을 보겠습니다. Me gustaría que viésemos 1 Timoteo 1. 디모데전서 1장 1 Timoteo 1, 13절입니다. el versículo 13. 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. 바울이 얘기합니다. Eso es lo que dice Pablo. 내가 전에는 비방자요, 박해자요, 폭행자였다. Antes blasfemo, perseguidor e injuriador. 왜 그렇게 했냐? ¿Pero por qué lo hice así? 왜 비방자였고 박해자였고 폭행자였냐? Porque era blasfemo, perseguidor e injuriador. 그 이유를 이렇게 밝히고 있습니다. Esta es la razón que él dice. 내가 믿지 아니하여서, Porque era incrédulo 알지 못해서, y porque era ignorante. 이 두 가지 때문에 그랬다 이렇게 얘기합니다. Por estas dos cosas es que yo lo hacía así. 알지 못해서, Porque no lo sabía, 믿지 아니하여서. ni lo creía. 그래서 내가 예전에 비방자요, 폭행자였다고 얘기합니다. Y por eso es que dice que era blasfemo y perseguidor 이건 anteriormente. 사실은 굉장히 중요한 얘기입니다. Esto es algo sumamente importante. 여러분이 알고 있는 아담과 하와의 얘기를 좀 해보겠습니다. Hablaremos de Adán y Eva, que ustedes conocen bien. 하나님이 언약을 주셨습니다. Dios les dio un pacto, 약속을 주셨죠. les dio una promesa. 그 약속을 아담에게는 줬어요. Y esta promesa fue dada a Adán. 이 약속이 아담에게서 하와로 건너가는 동안에 변질됩니다. Y cuando esta promesa pasó de Adán a Eva, esto fue corrupto. 분명히 창세기 2장 16절 17절과 하와의 대답은 틀립니다. Claramente Génesis 2 del 16 al 17 y la respuesta de Eva en Génesis 3 son diferentes. 하와는 하나님의 언약을 정확하게 몰랐습니다. Eva no conocía muy bien el pacto de Dios. 알지 못했단 말이에요. Podría decir que era ignorante. 그 상황에 사단의 속임수에 넘어갈 수밖에 없었습니다. Y en ese estado no podía más que caer ante Satanás. 그러니까 하와는 알지 못해서 넘어갔다. Entonces Eva había caído por no saber. 하와는 정확한 언약을 알지 못해서 결국 그 언약을 놓친 것이다. Es decir, Eva era ignorante del pacto preciso, por lo que lo perdió. 이렇게 이해할 수 있습니다. Lo podemos entender de esta forma. 아담은요. ¿Y Adán? 아담은 언약을 너무 정확하게 알고 있었어요. Adán sabía el pacto muy certeramente. 직접 받았기 때문에. Él lo había recibido directamente. 자기는 알고 있었는데 Él lo sabía. 충돌된 사건이 벌어져요. Pero ocurrió un choque. 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹으면 죽어야 되는데 자기 와이프 따먹는데 안 죽어. Cuando comían del árbol de la ciencia del bien y del mal tenían que morir ese día, pero su mujer no moría. 자기가 알고 있는 약속으로 판단하면 죽어야 되는데 와이프는 죽지 않아요. Según la promesa que él sabía, su esposa tenía que morir, pero no murió. 그 죽지 않은 와이프가 이 먹으라고 얘기할 때에 넘어가는 겁니다. Y esta mujer le dice que coma él y entonces es que cae. 약속과 현실이 충돌됐어요. Es que la promesa y la realidad habían chocado. 아담은 약속을 선택하지 않고 현실을 선택합니다. Adán no eligió la promesa, sino eligió la realidad. 아담은 은혜를 알았어요. Es que Adán sabía el pacto, 하지만 믿지 않았어요. pero no lo creyó. 그렇죠? ¿O no es así? 아담은 언약을 믿지 않았습니다. Adán no creyó este pacto. 그래서 언약을 놓친 겁니다. Por eso es que perdió este pacto. 하와는 언약을 잘 몰랐어요. Es que Eva era ignorante del pacto. 그래서 놓친 겁니다. Por eso lo perdió. 믿지 않아서, Porque no lo creía 알지 못해서 y porque no lo sabía. 놓친 겁니다. Por eso lo perdieron. 여기까지 이해하셨습니다. 아멘. Si lo entendimos hasta ese punto, amén. 아멘. Amén.
굉장히 중요합니다. Eso es algo sumamente importante. 그 이후에 인간이 모든 실패와 저주 속에 있습니다. Y después de eso el hombre cayó en todo fracaso y maldición. 그래서 살 수 있는 약속을 하나 더 줬습니다. Por eso es que Dios dio una promesa para que podamos vivir. 그 약속이 뭡니까? ¿Y cuál es esta promesa? 그 약속이 메시아입니다. Es el Mesías, esta promesa. 그 약속이 그리스도란 말이죠. Esta promesa es el Cristo. 알지 못해서 믿지 않아 해서 모든 실패와 저주 가운데 온 게 인간입니다. El hombre por ignorancia e incredulidad llegó toda la maldición y el fracaso. 근데 지금 그 인간들이 아담과 하와가 했던 실패를 그대로 지금 똑같이 행동하고 있습니다. Pero el hombre está repitiendo este mismo fracaso que hizo Adán y Eva. 알지 못해서 믿지 아니하여서 Por incredulidad, por ignorancia. 지금 많은 인류가 특별히 기독 신자가 그리스도를 알고 있다고 생각하십니까? Y muchas personas, especialmente los cristianos, creen que conocen al Cristo. 믿고 있다고 생각하십니까? Creen que verdaderamente le creen. 유일한 약속을 알지 못해서 믿지 아니하여서 똑같이 실패하고 있습니다. Pero por no creer, por ser incrédulos e ignorantes de esta promesa, están fracasando de igual manera. 이게 교회의 실패 이유입니다. Y esta es la razón del fracaso de la iglesia. 인류의 실패 이유입니다. Esta es la razón del fracaso de la 아담과 humanidad. 하와 상태로 똑같은 실패를 하고 있습니다. Estamos fracasando de igual manera que Adán y Eva. 알지 못해서 실패하고 Por ignorancia fracasamos. 믿지 아니하여서 실패합니다. Y por incredulidad fracasamos. 그럼 어찌 해야 ¿Y 되겠습니까? qué debemos de hacer? 알게 해야 되잖아요. Debemos de encontrar. 어찌 해야 됩니까? ¿Qué debemos de hacer? 믿게 해야 되잖아요. Debemos de hacerles creer. 정확하게 알게 하고 Que ellos puedan saber 정확하게 믿게 해야 y 됩니다. que ellos puedan creer precisamente. 예수가 그리스도라는 사실을 정확하게 알게 하고 정확하게 믿게 해야 됩니다. Debemos de hacerles creer y saber exactamente en este pacto. 한 번의 메시지로 정확하게 알 수 없고 정확하게 믿을 수가 없어요. Pero en un mensaje no podemos saber exactamente ni creer exactamente. 그래서 정확하게 알고 정확하게 믿을 때까지 예수가 그리스도라는 이 비밀을 계속 전달하는 겁니다. Por eso es que debemos de transmitir constantemente este misterio de Jesús el Cristo hasta que ellos puedan saberlo y creerlo correctamente. 이게 성경에서 말하는 성경의 전도입니다. Este es el evangelismo de la Biblia que la Biblia nos cuenta. 전도는 예수가 그리스도라고 전하는 거예요. El evangelismo es compartir que Jesús es el Cristo. 전하는데 한 번만 전해야 되냐? ¿Y será que compartimos solamente una vez? 아니란 얘기죠. No es así. 지속적으로 전해야 된단 말이에요. Constantemente hemos de compartir. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 여전히 흑암과 혼돈과 공허 가운데 있기 때문에. Porque la gente sigue en tinieblas, desorden y vacío. 흑암, 혼돈, 공허의 공격을 받고 있기 때문에. Porque están siendo atacados por las tinieblas, el desorden y el vacío. 또 이 언약을 정확하게 알게 하고 믿게 해야 되기 Y 때문에. porque ellos deben de saber y creer este pacto correctamente. 지속적으로 예수가 그리스도 대신 비밀을 전달하는 겁니다. Constantemente debemos de transmitir el misterio que Jesús es el Cristo. 그래서 궁극적으로 성경의 전도는 예수가 그리스도 되심을 전하는 겁니다. Y al final de cuentas, entonces, el evangelismo de la Biblia es compartir que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 말씀을 계속 전하기 때문에 표현을 말씀 운동이다 이렇게 표현하는 겁니다. Y debido a que se comparte constantemente esta palabra que Jesús es el Cristo, se le ha puesto movimiento de la palabra a esto. 성경의 전도의 자세한 내용을 풀기 전에 먼저 이해를 하셔야 되기 때문에 먼저 말씀을 드렸습니다. Y antes de nosotros desarrollar lo que es el movimiento de la palabra, el evangelismo de la Biblia, debemos de entender esta verdad. 네, 중요한 거는 과연 예수님께서 이렇게 하셨냐? Pero lo importante es, ¿será que Jesús lo hizo de esta forma? 과연 예수님께서 이렇게 가르치셨냐? ¿Será que Jesús lo enseñó de esta forma? 초대교회가 그대로 했냐? ¿Será que la iglesia primitiva lo hizo de esta manera? 이걸 성경적으로 확인해 볼 필요가 있습니다. Debemos de confirmarlo a través de la Biblia. 그래서 오늘 몇 가지 큰 테두리를 가지고 설명하겠습니다. Por eso es que vamos a explicar mayormente este punto. 첫 번째, 이 성경의 전도 말씀 운동은 예수님께서 직접 보여주시고 가르쳐 주신 겁니다. Lo primero es que este evangelismo y este movimiento de la palabra Jesús lo enseñó y Él lo mostró. 여러분, 공생의 기간에 예수님 사역의 핵심은 뭐였습니까? ¿Cuál era el núcleo del ministerio público de Jesús? 병 고치는 게 아니었어요. No era sanar 좋은 enfermedades, 말씀을 하는 게 아니었어요. no era dar buenas palabras, 죽은 자 살리는 게 아니었어요. no era resucitar muertos. 기적을 일으키는 게 초점이 아니었습니다. No, el punto no era hacer milagros. 그 모든 사역을 하면서 항상 염두에 두고 계신 게 있었습니다. Y haciendo todo esto, Él siempre pensaba en una cosa. 그 모든 사역은 왜 하셨냐? Porque hacía todo 당신이 그리스도이심을 나타내신 거예요. para mostrar que Él es el Cristo. 당신이 그리스도이심을 보여주신 거예요. Para mostrar que Él es el Cristo. 그래서 항상 중요한 초점마다 예수님께서 이 일을 하신 것은 제자들로 하여금 내가 그리스도이심을
그리스도이심을 믿게 하기 위함이다라고 표현하고 있습니다. Por eso es que todo lo que hacía, siempre el enfoque, el punto estaba en enseñar a los discípulos que Él era el Cristo. 예수님은 이 땅에 병 고치러 오지 않았습니다. Entonces Jesús no vino a sanar enfermedades a esta tierra, 그리스도로 오셨습니다. vino como el Cristo. 그래서 사역 내내 당신이 그리스도이심을 보여주신 거예요. Por eso en todo su ministerio enseñó que Él es el Cristo. 오병이의 기적을 통해서 A través del milagro de 5 물 위를 panes 걷는 기적을 y 통해서 los pececillos a pesar de caminar del agua, 병자를 낫게 하는 기적을 통해서 y también sanando a los enfermos 시대적인 메시지를 통해서 y dando un mensaje histórico. 당신이 그리스도이심을 보여주신 겁니다. Él enseñó que Él es el Cristo. 그걸 믿게 하기 위한 사역이 예수님의 사역이었습니다. Y el ministerio de Jesús fue para que ellos creyesen. 요한복음 11장을 보겠습니다. Vamos a ver Juan 11. 많은 증거가 있지만 Hay muchas evidencias. 요한복음 11장 15절입니다. Vamos a ver Juan 11:15. 나사로 사건을 제자들과 언급하면서 표현한 겁니다. Entonces, mencionando lo que ocurrió con Lázaro, él dice 11장 15절. en Juan 11:15: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. 내가 왜 이렇게 하냐? Porque yo hago esto, 너희로 믿게 하기 위함. para que creáis. 뭘 믿는 겁니까? ¿Creéis qué? 당신이 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 모든 걸 그 염두로 두신 겁니다. Que Él es el Cristo, por eso es que Él hacía todas las cosas. 11장 42절에 보시면 Y si nosotros miramos en Juan 11:42, 하나님께 기도하는 장면입니다. podemos ver cómo es que Él ora a Dios. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 모든 사역을 하면서 믿게 하기 위해서 사역을 하셨습니다. Entonces todo este ministerio fue para que le creas. 성경 기록의 목적이 예수께서 그리스도, 당시 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위함이 성경 기록의 목적이에요. El objetivo de la escritura de la Biblia es para que creyesen que Jesús es el Cristo. 그리고 공생의 모든 사역의 초점이 하나였습니다. Entonces el punto de todo el ministerio público de Jesús fue uno: 당신이 그리스도이심을 보여준 거예요. enseñar que Él es el Cristo. 그래서 당신이 그리스도이심을 믿게 하는 사역이었습니다. Y que la gente pueda creer que Él es el Cristo. 그렇게 행동으로만 하실 뿐만 아니라 Y no solo lo hizo con obras, 실제로 성경 전체를 통해서 당신이 그리스도이심을 풀어줍니다. sino que a través de toda la Biblia Él explicaba cómo Él es el Cristo. 누가복음 24장입니다. Podemos ver Lucas 24. 여러분이 잘 아는 엠마오 마을로 가는 그 두 제자에 대한 얘기입니다. Ustedes conocen muy bien esta porción, que es de los discípulos que van rumbo a Emaús. 24장 25절에서 27절. Vamos a ver desde el versículo 25 hasta el 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. 27절을 보니까 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. Lucas 24:27 nos dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. 그때 당시에 존재했던 성경은 구약입니다. Y en ese entonces solo existía el Antiguo Testamento. 구약 전체를 통해서 자세히 자기에 관한 것을 설명했습니다. Y a través de todo el Antiguo Testamento Él explicaba cómo Él es. 무슨 설명이었습니까? ¿Y qué es lo que Él explicaba? 당신이 그리스도라는 것을 자세하게 설명합니다. Él explicaba a profundidad que Él es el Cristo. 이게 예수님이 하신 말씀입니다. Este es el movimiento de la palabra que hizo Jesús. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 풀어준 거예요. A través de toda la Biblia explicaba que Jesús es el Cristo. 여러분 성경을 푼다는 표현을 하잖아요. Y nosotros decimos abrir las escrituras. 성경을 푼다는 말이 무슨 ¿Y 말입니까? qué significa abrir las escrituras? 원어 해석을 잘한다는 말입니까? ¿Significa interpretar bien el idioma 신학적으로 original? 해석을 잘한다는 말입니까? ¿Significa nosotros analizar la teología? 아닙니다. No es eso. 성경을 푼다는 얘기는 성경 원래 기록의 목적을 밝히는 거예요. El abrir las escrituras significa hablarlo con el objetivo original de las escrituras. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 밝히는 것이 풀어주는 겁니다. Es que el abrir las escrituras es hablar a través de toda la Biblia que Jesús es el Cristo. 32절입니다. Y en el versículo 32 nos dice: y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. 성경을 풀어서 예수가 그리스도 되심을 밝힐 때에 Y entonces cuando nos abría las escrituras, 정상적인 하나님의 사람은 마음이 뜨겁게 되어 있습니다. una persona normal de Dios verdaderamente arde en su corazón, 지금 앉아있는 여러분들처럼 así como ustedes que están sentados. 정상적인 사람은 예수가 그리스도는 하나님의 말씀 풀어줄 때에 뜨겁게 되어 있습니다. Una persona normal de Dios, cuando se le abren las
escrituras de Dios es que se le arde el corazón. 예수가 그리스도는 이 빛이 비춰질 때에 살아나게 되어 있습니다. Cuando la luz que Jesús es de Cristo resplandece, cobran vida. 다른 어떤 걸로 살지 않습니다. No con nada más pueden salvarse, 올바른 하나님의 말씀 들어갈 때 살게 되어 있습니다. sino cuando entra la palabra de Dios correcta es que se salvan. 24장 44절에 11 제자에게 똑같은 사역을 합니다. En Lucas 24:44 hace lo mismo con los 11 apóstoles y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí de la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 모든 성경을 통해서 나를 가리킨 거 알지 않냐라고 얘기하면서 풀어주시는 거예요. Y entonces, así como les he dicho antes, y les abría las escrituras en toda la Biblia. 이게 전도입니다. Eso es el evangelismo. 예수가 그리스도 되심을 전하는 게 전도예요. El compartir que Jesús es el Cristo es el evangelismo. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 전하는 게 전도입니다. El abrir a través de todas las escrituras que Jesús es el Cristo, el compartir eso es el evangelismo. 한 번만 전하는 것이 아니라 계속 지속적으로 전하는 게 성경의 전도입니다. Y no es hacerlo una vez, sino constantemente compartirlo. Eso es el evangelismo. 그걸 예수님께서 보여주셨습니다. Y eso es lo que mostró Jesús. 그리고 예수님께서 전도 이렇게 해라 가르치신 대목이 있습니다. Y podemos ver cómo Jesús enseña a evangelizar. 전도를 가르치셨어요. Él enseñó el evangelismo. 가장 잘 설명되어 있는 것이 마태복음 10장, 누가복음 10장입니다. Y Mateo 10 y Lucas 10 lo explican de la mejor forma. 전도에 관심 있는 사람 치고 마태복음 10장, 누가복음 10장이 베이스가 안 되어 있으면 다 틀린 겁니다. Y si estamos interesados en el evangelismo, pero no estamos basados en Mateo 10 y Lucas 10, lo estamos haciendo erróneamente. 자, 없는 시간이기 때문에 짧게 핵심만 말씀드립니다. Y no es un tiempo que no poseemos, así que solo vamos a hablar del núcleo. 마태복음 10장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 10. 10장 5절로 11절입니다. Vamos a ver Mateo 10 del 5 al 11. 13절. Hasta el 13, perdón, del 5 al 13. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera a los demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os probáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 여기에 크게 세 가지 초점이 있습니다. Podemos ver tres puntos principales aquí. 예수님이 12제자에게 이렇게 가르쳤어요. Jesús le enseñó a los 12 discípulos de esta forma. 짝지어서 마을을 보냅니다. De dos en dos los envió a cada ciudad. 다른 서로는 얘기하지 않고 본론만 Y 얘기하겠습니다. no les dijo nada, solo les diré lo principal. 딱 이렇게 해라. Hagan esto. 마을에 들어가면 모든 사람들이 듣도록 외쳐라. Entonces griten para que todas las personas de la ciudad escuchen. 회개하라. 천국이 가까이 왔다. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 하나님의 나라가 가까이 왔다. Y se ha acercado el reino de Dios. 외쳐라. Grítelo. 심지어는 인사도 하지 말고 Incluso no saluden. 외쳐라. Grítelo. 이게 첫 번째입니다. Eso fue lo primero. 그리고 두 번째, Y lo segundo, 집집마다 문을 두들겨라. toque la puerta de cada casa. 문 열면 인사해라. Y cuando les abre la puerta, salúdenla. 평안하냐? Paz con vosotros. 그게 한마디입니다. Y era una cosa. 지금 우리 해석은 평안하냐라고 해석하지만 이건 이스라엘 말로 인사말이랍니다. Y aquí dice paz con vosotros, pero eso era un saludo de Israel. 올라하고 똑같은 겁니다. Era lo mismo que decir hola. 그냥 인사말이요. Solo era un saludo. 그게 예수님이 가르쳐주신 전도가 전부였어요. Y eso era el todo de lo que enseñó Jesús a evangelizar. 예수님이 가르쳐주신 게 전부였어요. Y era todo lo que enseñó Jesús. 회개하라. 천국이 가까이 왔다. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 집집마다 문 두들리면서 평안하냐? Y tocando cada puerta es paz con vosotros. 그렇게 가르쳤어요. Se le enseñó esto. 근데 그 평안하냐라는 그 말을 받는 사람이 있을 것이다. Y habrán personas que reciban esta palabra de paz con vosotros. 마태복음 10장 11절 표현을 하자면 합당한 자가 있다. Y si lo vemos en términos de Mateo 10, 11, hay dignos. 누가복음 10장 표현으로는 평안을 받을 만한 사람이다. Y en términos de Lucas 10, son hijos de paz. 그러면 그 사람 집에 들어가라. Y entonces entren a la casa de ellos. 이 집에서 저 집으로 옮기지도 마라. Y no se pasen de casa en 그 casa. 마을을 떠나기까지 그 집에 머물라. Y ustedes quédense en esta casa hasta que se vayan de 그 esta 집에 ciudad. 유하면서 병자를 고치고 하나님 나라를 전해라. Y moren en esta casa y sanen enfermos y compartan el reino de Dios. 크게 세 가지가 있습니다. Podemos ver entonces tres puntos. 회개하라. 천국이 가까이 왔다. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha 그리고 acercado. 집집마다 문 두들기고 Vayan a tocar a cada casa. 그 평안을 받을 만한 합당한 사람이 있으면 그 집에 유하면서 떠나기까지 그 집에 유하면서 하나님 나라를 전해라. Y si hay algún digno, entonces mueren en su casa hasta que se vayan de esta ciudad y compartan el reino de Dios. 이게 큰 포인트 세 가지입니다. Son tres puntos principales. 자, 이 왜 이렇게 했냐? ¿Y por qué lo hizo así? 여러분, 회개하라. 천국이 가까웠다. 가장 정확한 메시지, 짧지만 가장 정확한 메시지를 전했습니다. Y entonces
entonces arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado es el mensaje más corto pero más preciso. 천국 가는 길이 있습니까? Porque hay un camino para ir al cielo acaso. 아버지께 가는 길이 있습니까? ¿Hay algún camino para ir al Padre? 그 길이 그리스도입니다. Ese camino es Cristo. 그 주 예수가 지금 오신 거잖아요. Y entonces había llegado a este camino. 정확한 내용입니다. Y era un camino correcto. 천국에 가까이 왔다. Es que se ha acercado al cielo. 짧지만 정확한 내용을 던졌습니다. Era corto pero preciso. 이 말에 반응하는 사람을 찾아내는 행동이 뭐냐? 집집마다 문 두드리는 거예요. Y entonces para buscar a las personas que reaccionan a eso, ¿qué hacían? Tocar de casa en casa. 전도는 설득시키는 게 아닙니다. El evangelismo no es convencer. 전도는 꼬시는 게 아닙니다. El evangelismo no es engañar. 전도는 논쟁하는 게 a닙니다. El evangelismo no es debatir. 전도는 교회를 데리고 오는 게 아닙니다. El evangelismo no es traer a la iglesia. 전도는 예수가 그리스도라고 전하는 것이고 El evangelismo es enseñar que Jesús es de Cristo. 그 말을 받는 사람을 찾는 겁니다. Y buscar a la gente que reacciona a esto. 그래서 전도는 예비된 자를 찾는 것이다 라고 볼 수 있습니다. Por eso es que podemos ver que el evangelismo es buscar a las personas dignas. 이게 굉장히 중요한 사실입니다. Eso es una verdad sumamente importante. 전도는 예비된 자를 찾는 것이다. El evangelismo es buscar a una persona preparada. 오랫동안 전도의 경험이 없으신 분들은 이 말 잘 이해를 못할 Las 겁니다. personas que no han experimentado el evangelismo no se darán cuenta de lo que es esto. 하지만 전도의 경험이 많으신 분들은 이 말을 정말로 이해하실 겁니다. Pero las personas que han experimentado el evangelismo durante mucho tiempo sabrán de lo que hablo. 만 명한테 복음을 전해본들 Si yo comparto el evangelio con 10,000, 1000명이 영접을 안 하고 menos de 1,000 aceptan. 1000명이 영접을 해도 Y aunque 1,000 acepten, 100명이 교회를 안 오고 ni 100 llegan a la iglesia. 100명이 교회를 와도 Y aunque 100 lleguen a la iglesia, 10명이 교회에 남지 않습니다. ni 10 se quedan en la iglesia. 그래서 전도하면 할수록 힘 빠지는 게 사실입니다. Por eso mientras más uno evangeliza, más se debilita. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 핵심을 놓쳤습니다. Porque hemos perdido el núcleo. 진짜 성경의 전도는 예수를 그리스도로 전하면서 핵심이 있습니다. Es que para compartir el evangelismo de la Biblia hay un núcleo. 합당한 자가 있다. Hay dignos, 평안을 받을 자가 있습니다. hay hijos de paz. 그걸 찾는 겁니다. Es buscar esto. 하나 더 얘기를 하겠습니다. Una cosa más. 예수님이 천국 비유를 마태복음 13장에 드렸습니다. Podemos ver que Jesús da las parábolas del cielo en Mateo 13. 많은 비유가 나옵니다. Y aparecen muchas parábolas. 모든 비유가 전도하고 연관되어 있습니다. Pero todas estas parábolas tienen relación al evangelismo. 첫 번째 비유가 옥토비입니다. Lo primero es acerca de la tierra buena. 씨 뿌리는 자가 나가서 씨를 뿌리는데 El sembrador salía y rociaba las semillas. 이스라엘 땅은 어떤 게 옥토인지 모르는 땅입니다. Y la tierra de Israel era una tierra en donde no se sabía cuál era la tierra buena. 씨를 뿌려봐야지 옥토인지 그렇지 않은지를 알 수가 있어요. Y solo al rociar las semillas se sabía si era tierra buena o no. 씨를 뿌렸습니다. Y se rociaba la semilla. 어디에 뿌려졌냐? ¿Y en dónde se rociaba? 길가, En el camino, 돌자, el pedregal, el 가시떨기, espino 옥토에 y la tierra buena. 근데 옥토에 열매 맺게 됐습니다. Pero solo la tierra buena da frutos. 자, 이게 중요합니다. Eso es lo importante. 원래 옥토가 있다는 거예요. Es que hay tierra buena originalmente. 길가를 옥토로만 바꾸는 게 아닙니다. No es que hacemos que el camino sea tierra buena. 돌짝을 옥토로 바꾸는 게 아닙니다. No es cambiar el pedregal a tierra buena. 길가를 개간해서 옥토 바꾸려면 얼마나 힘들겠어요. Si queremos arar el camino para que se vuelva tierra buena, ¿qué tan difícil será? 돌짝을 깨서 옥토 만들려면 얼마나 힘들겠어요. Y si queremos romper el pedregal para que sea buena tierra, ¿qué tan difícil será? 가시떨기를 뽑아가지고 옥토로 바꾸려면 얼마나 힘들겠어요. Y si queremos arrancar los espinos para que sea tierra buena, ¿qué tan difícil será? 뽑아본들 옥토 안 됩니다. Y aunque los arranquemos, no son tierra buena. 여러분 교회 많은 성도들 대상으로 제자 교육하죠. Y entonces muchas iglesias tienen el discipulado para los miembros. 대부분 실패할 겁니다. Pero la mayoría fracasará. 실패한 이유는 두 가지입니다. Y hay dos razones por las que fracasan. 현장에서 하지 않았기 때문에 실패하고 Uno, porque no se ha hecho en el campo. 또 옥토가 아니기 때문에 실패. Y porque no se ha hecho con la tierra buena. 여러분 지금까지 길가를 옥토라고 착각했을 뿐입니다. Y hasta este punto hemos pensado que el camino es la tierra buena. 오래 훈련시키면 옥토 될 줄 압니까? 틀렸습니다. Y si pensamos que por mucho entrenamiento ellos serán vueltos tierra buena, esto es algo erróneo. 원래 옥토였어요. Es que hay tierra buena 그 originalmente. 옥토를 찾는 게 전도입니다. Y el buscar esta tierra buena es el evangelismo. 길가에서 시간 허비하지 말고 No desperdiciemos tiempo en el camino. 돌짝밭에 시간 허비하지 말고 No desperdiciemos camino en el pedregal. 가시떨기밭에 시간 허비하지 No 말고 desperdiciemos camino en el espino. 옥토를 찾아가는 게 전도입니다. Sino el buscar la tierra buena es el evangelismo. 많은 비유가 있습니다. Hay muchas parábolas. 마태복음 13장에 En Mateo 13. 그 비유를 몇 가지 설명하면 Y si explicamos algunas de ellas, 또 하나가 겨자씨 비유입니다. una de ellas podemos ver que es la semilla de mostaza. 아주 작은 씨입니다. Una semilla muy pequeña, 하지만 어떤 나무보다 커집니다. pero crece más que cualquier árbol. 여기 옥토 같단 말이에요. Es como la tierra buena. 요 겨자씨 찾는 게 전도입니다. Y entonces el buscar esta semilla de mostaza es el evangelismo. 같아요. Es como la levadura. 아주 작은데 전체 영향을 Y es algo 끼칩니다. pequeño pero influencia en todo. 누룩 찾는 게 Y el 전도라니까. buscar esta levadura es el evangelismo. 감추인 보화 같아요. Como tesoro escondido. 보화가 감추어져 있어요. Los tesoros están 그게 escondidos. 찾는
찾는 게 전도입니다. Y el buscarlos es el evangelismo. 값진 진주를 찾는 장사랍니다. Y el mercader de la perla preciosa. 값진 진주를 찾기 위해서 온 마을을 돌아다니는 겁니다. Y para buscar la perla de gran valor, él recorre todo el pueblo. 값진 진주 찾으면 끝나거든요. Y cuando busca la perla de gran precio, ya terminó 값진 todo. 진주 찾는 게 그게 전도입니다. El evangelismo es buscar la perla de gran precio. 물고기를 잡았습니다. Y si atraparon los peces. 좋은 물고기 취하고 Y los buenos se los llevan. 나쁜 물고기 버리는 거예요. Y los malos los tiran. 좋은 물고기 취하는 게 전도입니다. Y el llevarse los buenos peces es el evangelismo. 전부 연결되어 있습니다. Todo está conectado. 전도는 열심히 하는 게 El 아니고 evangelismo no es con esfuerzo. 교회 데리고 오는 게 No 아닙니다. es traerlos a la iglesia. 설득하는 게 No 아니고 es convencernos. 논쟁하는 게 아닙니다. No es dialogar. 한마디 말에 반응하는 사람 찾는 겁니다. Es buscar a la persona que reacciona a una palabra. 천국이 가까이 왔다. Ha venido el reino de 그 los cielos. 한마디 말에 반응 보이는 사람이 있다니까. Y hay personas que reaccionan a esto. 제가 이 사실을 알고 나서 전도가 다 바뀌었어요. Y después de percatarme de esta verdad, cambió mi evangelismo. 이전에는 제 간증을 많이 했습니다. Antes yo testificaba mucho. 어쨌든지 제 말을 듣게 하려고 발버둥 쳤어요. Y me esforzaba para que la gente escuchara mis palabras. 말을 시켜서 어떻게든 좀 말을 계속 이으려고 발버둥 쳤어요. Y entonces me esforzaba para hablarles y que ellos escucharan nada más. 1시간, 2시간 얘기해도 결국 헛얘기라. Y entonces hablaba 1, 2 horas, pero al final era en vano. 2시간 전도 나가본들 Y entonces salía a evangelizar 2 horas. 겨우 2-3명하고 대화를 하고 Y me encontraba con 2 o 3 nada más. 열매가 없어요. Y no había fruto. 만약 그렇게 전도해가지고 여러분의 마을, 이 쿠바란 나라 다 살릴 수 있겠습니까? Y con este evangelismo, con esta velocidad, podremos salvar a su ciudad, toda Cuba. 그게 전도가 아니에요. No es eso el evangelismo. 한마디면 좋게요. Con una palabra es suficiente. 한마디만 던지보면 돼요. Con una palabra es todo. 그 시간표에 예비된 영혼은 그 말을 받아요. Y las personas preparadas, las almas preparadas reciben esa palabra en ese tiempo. 병원에 들어갑니다. Y entonces si entramos en un lugar 환자들이 누워있죠. y están, digamos, las personas 한마디만 acostadas, 하면 그 속에 예비된 자를 찾습니다. en un hospital se les puede hablar con una palabra. 한 10명 누워있다. Digamos, hay 10 personas acostadas. 나는 목사입니다. Yo soy un pastor. 여러분 위해서 기도해 주길 원합니다. Quiero orar por ustedes. 기도 받고 싶은 사람 있습니까? ¿Hay alguien que quiera recibir esta oración? 그러면 손 몇 명 들겠죠. Algunos levantarán su mano. 그 사람한테 복음 전하면 됩니다. Se les comparte el evangelio. 만나는 사람들마다 한마디씩 던지면 Y 돼요. a todas las personas que se encuentran una palabra. 하나님 만나는 길이 있다. Hay un camino para encontrarse con Dios. 듣고 싶냐? ¿Lo quiere escuchar? 그게 전부요. Es todo. 천국 가는 길이 있다. Hay un camino para el cielo. 듣고 싶냐? ¿Lo quiere escuchar? 전부입니다. todo. 죄 문제 해결되는 길이 있다. Hay un camino para solucionar su pecado. 듣고 싶냐? ¿Lo quiere escuchar? 안 듣고 싶으면 그냥 통과하면 돼요. Y si no quiere, está bien. 뭐 하는 겁니까? ¿Pero qué hacemos? 찾는 거라니까. Es el buscar. 그 말에 듣고 싶은 사람이 있습니다. Y hay gente que quiere escuchar de esto. 그 사람한테 복음 전하면 돼요. Y se les comparte el evangelio a ellos. 너무너무 쉬운 얘기입니다. Y es algo tan fácil. 예수님께서요 말씀하시기를 분명히 그 마을에 합당한 자가 있다. Jesús dijo claramente que hay dignos en cada 그 pueblo. 합당한 자를 찾기 위해서 한 방법이 뭐냐? 외쳐라. ¿Y cuál es el método de buscar a los dignos? Griten. 그리고 문 두들겨 봐라. Y toque las puertas. 끝입니다. Y fin. 이 설득하라는 얘기를 하지 않았습니다. Nunca les dijo convénzalos. 모든 사람에게 긴 시간 메시지 해라 그렇게 얘기하지 않았어요. Nunca les dijo den un mensaje largo a cada uno. 전도는 예비된 자를 찾는. El evangelismo es buscar a la persona preparada. 지금 할 얘기가 많습니다. Hay mucho que hablar. 이해하셨습니다. 아멘. Si lo entendimos, amén. 아멘. Amén. 여기 졸리신 분 계신데 Creo que hay alguna persona que tiene sueño. 졸리시면 뒤로 가세요. Y si tiene sueño puede ir atrás. 메시지가 방해돼요. Porque es un impedimento al mensaje. 지금 이 시간 굉장히 중요한 시간입니다. Este tiempo es sumamente importante. 여러분도 없는 시간 냈지만 Y ustedes dieron un tiempo que ustedes no tenían. 저희도 최고의 헌신하고 이 자리에 와 있습니다. Pero nosotros hemos ofrendado lo mejor para venir aquí. 들을 사람을 뽑은 겁니다. Y hemos elegido a las personas que van a escuchar. 안 들리는 분은 나가든지 뒤에 계시든지 하시는 게 유익합니다. Y es mejor que las personas que no les entre esto en el oído puedan ir atrás o puedan salir. 피곤하셔서 졸린 거 어쩔 수 없지만 Y bueno, si ustedes están muy cansados y les da sueño, está bien. 계속 졸리시면 뒤로. Pero si les sigue dando sueño, para atrás. 오케이? ¿Sí? 계속 얘기하겠습니다. Vamos a seguir hablando. 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. El evangelismo es buscar a la gente preparada. 찾았으면요. Y si la encontramos, 이게 중요하잖아요. esto es lo importante. 예수님 예를 들면 이 말을 계속 받고 싶다. Entonces, si quería seguir escuchando esta palabra, 어찌 해야 됩니까? ¿qué es lo que hay que hacer? 제가 아까 전도에 대한 얘기했습니다. Hablamos acerca del evangelismo antes, 성경의 전도에 대한 얘기했습니다. del evangelismo de la Biblia. 계속 이 사람에게 예수가 그리스도 되신 비밀을 전달해야 됩니다. Hay que compartir constantemente con esa gente que Jesús es el Cristo. 이 사람이 산다니까. Y entonces esta persona
persona cobra vida. 그 언약을 굳게 붙잡게 돼요. Y se aferran a este pacto. 모든 축복의 통로가 됩니다. Y se vuelve un canal de toda bendición. 계속 받기를 원하는 사람을 찾았으면 Y si encontramos a una persona que quiere seguir recibiendo, 계속 예수가 그리스도의 힘을 전하는 겁니다. y entonces se le comparte constantemente que Jesús es de Cristo. 언제까지요? ¿Hasta cuándo? 예수를 그리스도로 진짜 믿을 때까지. Hasta que verdaderamente pueda creer que Jesús es de Cristo. 그래서 얘기합니다. 찾았으면 평안을 받을 만한 사람 찾았으면 이 집에서 저 집으로 떠나지 마라. 유학 이 집에 계속 머물러라고. Por eso es que el Señor dice, si encontraron un hijo de paz, un digno, quédense en esta casa, no se pasen de casa en casa. 마태복음 10장에 En Mateo 10, 11절에 보면 el versículo 11. 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희가 떠나기까지 거기서 머물라. Mas en cualquier ciudad donde entréis, informados quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. 그게 누가복음 10장도 한번 보겠습니다. Y vamos a ver Lucas 10 también. 누가복음 10장 Lucas 10. 5절 6절입니다. El versículo 7절까지. 5 hasta el 7. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dé. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. 이 집에서 저 집으로 옮기지 마라. No os paséis de casa en casa. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 찾았으면 이 사람에게 계속 예수가 그리스도의 신 빛을 전달하면 무슨 일이 벌어지냐? Porque si encontramos a una persona digna y le compartimos constantemente la luz que Jesús es de Cristo, ¿qué le pasa? 그 마을이 다 바뀌게 됩니다. Todo este pueblo cambia. 요게 킵니다. Eso es la clave. 합당한 자는요, Es que los dignos, 예비된 자는요, los preparados, 다른 말로 전도의 문입니다. en otras palabras, son puerta para el 다 evangelismo. 살아납니다. Porque todos cobran vida. 대표적인 예를 들어보겠습니다. Un caso representativo. 사마리아 여인을 기억하시죠? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? 예수님이 사마리아 여인 만났습니다. Jesús se encontró con la mujer samaritana 정확하게 이 여인에게 예수가 그리스도의 힘이 전달됩니다. y precisamente se le comparte a esa mujer. 어떻게 되죠? ¿Y qué pasa con ella? 모든 마을 사람을 살리게 됩니다. Ella salva a todos los de su ciudad. 이게 정상적인 일이 벌어져요. Esto es algo normal que pase. 그래서 이 사람은 예비된 사람이면서 또 하나는 전도의 큰 문이기 때문에 다른 집으로 갈 필요도 없어요. Y entonces esta persona es una persona digna, sí, pero también es una puerta para el evangelismo, por lo que no hay necesidad de pasarse de casa en casa. 그 마을에 구원받기로 준비된 사람들이 다 연결되게 돼 있어요. Y todas las personas preparadas en esta ciudad para ser salvas se van a conectar. 마을을 살리러 갔는데 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라. 무슨 얘기입니까? Y entonces van a una ciudad para salvarla, pero Jesús les dice no se pasen de casa en casa. ¿Qué significa? 합당한 자 한 명 찾으면 끝납니다. Significa que si encontraron un digno ya es todo. 바울이 루디아 한 명을 찾았습니다. Pablo encontró a una Lidia. 어떻게 됐습니까? ¿Y qué pasó? 빌립보 교회가 Se 됐다니까. levantó la iglesia de Filipo. 바울이 야손을 찾았습니다. Pablo encontró a un Jasón. 비난하는 사람들이 뭐라고 얘기했습니까? Y las personas que le criticaban decían 신화를 어지럽게 하던 그 바울이 여기 왔는데 que este Pablo que está alborotando todo el mundo vino. 서로 야손이 맞아들였도다. Pero este Jasón le ha recibido. 야손의 집에서 완전히 뒤집은 겁니다. Y entonces en esa casa de Jasón cambió todo. 그래서 데살로니가 교회가 Y 생겼습니다. se fundó la iglesia de Tesalónica. 여러분 이해를 하셔야 돼요. Y tenemos que saberlo bien. 예비된 자가 있습니다. Es que si hay un digno, 그 예비된 자에게 지속적으로 예수가 그렇다면 이 비밀이 전달되면 다 살게 되어 있습니다. si le comparten constantemente a este digno, ¿qué pasa? Todos cobran vida. 요 예수님의 사역에 대해서 가장 잘 옮겨낸 성경 구절이 있습니다. Y podemos ver un versículo que transfiere bien, que nos muestra bien qué es este ministerio de Jesús. 골로새 4장입니다. Colosenses 4. 골로새 4장 Colosenses 4. 3절입니다. El versículo 3, Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 자, 바울이 메시지한 겁니다. Pablo da el mensaje. 여러분, 바울 아시지 않습니까? 지구상에서 가장 최고의 전도자입니다. Conocen ustedes a Pablo, que es el mejor evangelista de toda la tierra. 최고의 전도자가 하는 말이요. Y este mejor evangelista dice, 최고의 전도자가 쓰는 표현입니다. y esta es la expresión que él usa, 전도에는 문이 있대요. hay puertas para la palabra. 이해하시겠습니까? ¿Lo podemos entender? 바울이 표현한 거예요. Eso es lo que decía Pablo. 전도에 문이 있대요. Hay puertas para la palabra. 여기도 낚시 좋아하시는 분들이 계실 겁니다. Aquí habrán personas que les gusta la pesca, 낚시 잘하시는 분들이 계실 겁니다. personas que son buenas pescando. 낚시를 못하는 사람들은 전혀 이해 안 되는 상식을 이분들은 가지고 있어요. Pero las personas que no entienden la pesca, los pescadores tienen algo que las personas no entienden. 바다 아무 곳에
이 낚싯대를 던진다고 물고기 잡히지 않습니다. Entonces no por tirar el anzuelo a cualquier lugar del mar es que se atrapan los peces. 알고 계시잖아요. Ustedes lo saben. 물고기도 모여 있는 곳이 있어요. Es que hay lugares en donde los peces se reúnen. 모여 있는 곳에 던져야지 물고기가 물린다. Y debemos de lanzar el anzuelo en donde están reunidos para que ellos cojan. 아무 바다에 물고기가 있는 게 아니에요. Y no es que los peces están en cualquier lugar. 물고기가 모여 사는 지형이 있다니까. Hay lugares en donde ellos se reúnen. 그건 오래 낚시해본 사람이 알아요. Y las personas que han pescado mucho ya lo saben. 지금 바울의 표현을 보세요. Y la expresión de Pablo, ¿cómo es? 수십 년 전도했습니다. Durante muchos tiempos ha evangelizado. 지구상에 그 누구보다 뛰어난 사람이에요. Y él es alguien más destacante que cualquier otro en esto. 그 사람이 하는 표현입니다. Y la expresión de él, ¿cuál es? 전도에는 문이 있다. Hay puertas para la palabra. 그 문을 하나님 열어주시도록 기도해달라. Y oren para que Dios nos abra estas 그게 puertas. 첫 번째였습니다. Es lo primero. 전도의 문, Es que hay puertas para la palabra. 합당한 자, Hay dignos. 평안을 받을 만한 사람, Hay dignos de paz. 옥토, Hay tierra buena. 똑같은 Es 표현입니다. lo mismo. 자, 문이 열리면 Y si se abre la puerta, 그다음 뭐 해야 되죠? ¿qué hay que hacer después? 이렇게 표현합니다. Lo expresa así. 문이 열리면 그리스도의 비밀을 말하게 하시고 Si se abre la puerta a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. 뭐 말해야 됩니까? ¿Qué hay que hablar? 그리스도의 비밀. Hay que hablar el misterio de 예수가 Cristo. 그리스도라는 이 비밀을 계속 얘기하는 거예요. Constantemente hablar el misterio que Jesús es de Cristo. 성경의 전도를 가장 정확하게 표현한 구절입니다. Y este es el versículo que mejor expresa el evangelismo de la Biblia. 전도는 예수가 그리스도라고 전하는 거예요. El evangelismo es compartir que Jesús es el Cristo. 그거를 지속적으로 전하는 겁니다. Y hay que compartirlo constantemente. 누구한테 ¿A 전하냐? quién? 예비된 자한테 전하냐. A la persona preparada. 그래야지 빨리 확산됩니다. Así rápidamente se expande. 합당한 자한테 전하는 거예요. Al digno se le comparte. 합당한 자를 찾았으면 전도의 문을 찾았으면 지속적으로 전하는 겁니다. Y si se encuentra el digno, si se encuentra esta persona preparada, se le comparte. 이게 예수님이 가르쳐 주신 전도입니다. Este es el evangelismo que enseñó Jesús. 너무 간단합니다. Algo tan simple. 하지만 복음을 잃어버려서 Pero como hemos perdido el evangelio, 복음 자체를 이해 못해서 como no hemos entendido el evangelio en sí, 성경의 전도를 잃어버렸어요. hemos perdido el evangelismo de la Biblia. 전도하는 행위는 있을지 Y 모르겠지만 tenemos la acción de evangelizar. 전도의 핵심은 빠져버렸어요. Pero el núcleo del evangelismo lo hemos perdido. 핵심을 빠져버렸단 말이에요. Hemos perdido el núcleo. 근데 여러분이 성경의 복음을 알아들었습니다. Pero ustedes han entendido el evangelio de la Biblia. 이제 여러분을 통해서 성경의 전도가 회복된단 말이에요. Y ahora a través de ustedes se restaura el evangelismo de la Biblia. 이 쿠바 땅에서 En esta tierra de Cuba. 이 쿠바 땅에서 En esta tierra de 이 Cuba. 성경의 복음과 전도가 중남미에 흘러 들어갈 거라고요. Este evangelio y este evangelismo de la vida fluirán a Latinoamérica. 분명히 말씀드립니다. Y se lo digo claramente. 이 성경의 복음이 회복되어서 성경의 전도를 제대로 펼치고 있는 나라가 몇 나라 없어요. No hay muchos países que están restaurando este evangelio de la Biblia y están desarrollando este evangelismo de la Biblia. 이 복음을 이토록 알아들어서 이렇게 모인 나라는 여러분의 나라밖에 없습니다. Es que solamente su país se reúnen tantos que han entendido esta verdad. 진실로 이 자리에서 제대로 성경의 복음과 성경의 전도가 회복된다면 무슨 일이 벌어지냐? Pero ¿qué ocurrirá si verdaderamente aquí se restaura el evangelio y el evangelismo de la Biblia? 하나님 여러분을 통해서 전 세계를 살릴 겁니다. Dios salvará a todo el mundo a través de ustedes. 단순히 이해하시지 마시고 Por favor, no solo lo entiendan, 여러분 걸로 다 소화를 하셔야 돼요. sino haga lo suyo. 어렵지 않습니다. No es difícil. 어렵지 않게 제가 지금 설명을 드리는 거예요. Y se los hemos explicado de forma fácil. 너무 간단한 얘기죠. Tan simple. 너무 간단해요. Es algo tan simple. 예수님께서 보여주시고 가르쳐 주신 사역입니다. Este es el ministerio que enseñó y mostró Jesús. 이 성경의 전도를 제대로 하면 나오는 결과가 뭐냐? ¿Y cuál es el resultado si hacemos este evangelismo de la Biblia? 그게 제자입니다. Discípulos. 예수님께서 12사도 Los 12 apóstoles de Jesús, 70인 제자 los 70 120명이 문도를 남겼습니다. y los 120 son los que dejó Jesús. 올바로 예수가 그리스도라는 이 성경의 전도를 계속 하게 되면 나와지는 결과가 제자입니다. Si hacemos el evangelismo de la Biblia constantemente, correctamente compartiendo que Jesús es el Cristo, encontramos discípulos. 여러분 제자의 개념을 생각해 보세요. Pero pensemos en el concepto de discípulos. 제자는 그리스도의 제자입니다. Entonces, ¿discípulos de quién? De Cristo. 근데 그리스도의 복음을 전달하지 않는데 그리스도의 제자가 일어납니까? Pero si nosotros compartimos un evangelio que no es el de Cristo, ¿podemos encontrar discípulos de Cristo? 안 맞는 얘기잖아요. Es algo que es incoherente. 예수가 그리스도는 이 복음을 전달될 때만 제자 일어납니다. Solamente cuando compartimos el evangelio que Jesús es de Cristo, encontramos discípulos. 하나님이 진짜로 준비하신 제자 일어납니다. Y se levantan los discípulos que Dios ha preparado realmente. 여러분 경험하시게 될 겁니다. Y ustedes lo experimentarán. 그래서 성경의 전도 중에 첫 번째 이거는 예수님께서 보여주시고 가르치신 사역이었다. Por eso lo primero del evangelismo de la Biblia es algo que Jesús mostró y Él enseñó. 당신의 사역을 통해서 당신이 그리스도이심을 보여주셨고 A través de su propio ministerio Él mostraba que Él es el Cristo. 성경 전체를 통해서 당신이 그리스도이심을
그리스도의 심을 풀어주셨고 y Él abría las escrituras revelando que Él es el Cristo. 마태복음 10장 누가복음 10장을 통해서 전도 이렇게 해라 가르치셨습니다. Y en Mateo 10, Lucas 10, Él enseñaba, hagan el evangelismo de esta forma. 전도는 예수를 그리스도로 전하는 겁니다. El evangelismo es enseñar que Jesús es el Cristo. 그거를 가장 성경적으로 빨리 효과적으로 할 수 있는 방법은 뭐냐? ¿Y cuál es la manera de hacerlo de la manera más efectiva y de la manera que está en la Biblia? 합당한 자를 찾는 것이다. Encontrar el digno, 옥토를 찾는 것이다. encontrar la tierra buena, 전도할 문을 찾는 것이다. encontrar la puerta para la palabra. 찾았으면 뭐 하면 되냐? Y si la encontramos, 지속적으로 그 사람에게 예수가 그리스도 되신 비밀을 전달하는 것이다. constantemente compartirle el misterio que Jesús es el Cristo. 제가 이 비유로 말씀을 자주 드리는데요. Y yo doy esta comparación constantemente 예비된 자 찾는 것이다. 이 말을 빨리 알아들어야 돼요. para que entendamos qué es las personas preparadas. 오늘 여러분을 좀 제대로 대접하고 싶었는데 고기가 좀 늦게 왔습니다. Hoy les queríamos dar un festín, pero la carne llegó algo tarde. 내일은 좀 더 일찍 많이 올 수 있도록 신경 쓰겠습니다. Mañana vamos a prepararnos para que llegue más temprano y más abundante. 고기 말고 감자와 고구마를 생각해 보세요. Pero no pensemos en la carne, pensemos en las papas y los camotes, las 한 번씩 다 viandas. 삶아본 경험 있으시죠? Ustedes han hervido vianda siempre, ¿verdad? 자, 고구마 감자 익은 거 확인하는 방법은 뭐죠? ¿Y cómo nosotros sabemos que una vianda está lista ya para comer? 어떻게 확인하면 됩니까? ¿Cómo la confirmamos? 끝입니다. Y ya. 익은 거 확인하는 방법. La forma de saber que está listo. 한 번만 찔러보면 돼요. Simplemente se pica una vez. 예비된 영혼 찾는 방법. La forma de encontrar un digno. 한 번만 찔러보면 돼요. Solo se pica una vez. 끝이라니까. Y ya. 한 번만 찔러봐서 반응 보이는 그 자에게 지속적으로 예수가 그리스도 되신 비밀을 전달하는 거예요. Se pica una vez y a la persona que reacciona a ese misterio se le sigue compartiendo constantemente que Jesús es el Cristo. 우리는 이 자리에 교회 부흥시키려고 온 게 아니에요. No venimos aquí a avivar una iglesia. 적어도 여러분들은 쿠바를 살려야 되죠. Por lo menos ustedes tienen que salvar a Cuba. 쿠바 숫자가 얼마나 됩니까? 인원이? No sé cuál es la población de Cuba. 쿠바 인원이 얼마나 됩니까? ¿Cuál es? 11 millones. 거의 그 120. 잘 생각해 보세요. Pero pensemos bien. 그 많은 인원들을 어떻게 ¿Y 전할까요? cómo vamos a nosotros compartir con todos ellos? 지금처럼 전도했다면 다 살릴 수 있겠습니까? Si evangelizamos de la forma que hemos venido evangelizando ahora, ¿los podemos salvar? 여러분 마을이 10,000명 정도 산다고 합시다. Pensemos que en su pueblo viven 10,000 지금까지 personas. 전도해가지고 10,000명 어느 세월에 다 만납니까? Si hemos venido evangelizando de esta forma, nosotros ¿cómo vamos a salvar a todas estas 10,000? 한 사람이 10,000명 속에 예비된 자를 찾는 데는 몇 개월이면 충분합니다. Entonces en un par de meses es suficiente para encontrar el digno en 10,000 personas. 몇 개월이면 충분하네. Con un par de meses es 한 suficiente. 번씩만 찔러보세요. Solo píquenlos una vez. 하루에 100명, 200명 만나는 거 금방입니다. El encontrarse con 100, 200 al día es fácil. 일주일에 1,000명 얼마든지 만날 수 있어요. Y en una semana 1000 es un número 10주면 factible. 10,000명 속에 예비된 영혼 다 찾는다니까. Y entonces en un par de meses el encontrar un digno dentro de 10,000 es suficiente. 논쟁할 시간이 없어요. No hay tiempo de debatir. 찾는 겁니다. Es buscarlos. 찾는 거라니까. Buscarlos. 이거는요 황금무장입니다. Esto es un campo de oro. 여러분 마을에 예비된 영혼이 숨어 있습니다. Es que en sus pueblos hay almas preparadas. 찾으면 돼. Hay que encontrarlos. 찾았으면 Y si los encontramos, 예수가 그리스도 되신 비밀을 지속적으로 전달하면 se 돼요. les sigue compartiendo constantemente el misterio que Jesús es el Cristo. 자, 이게 예수님께서 보여주시고 가르쳐 주신 사역이었습니다. Y ese es el ministerio que Jesús mostró y enseñó. 이걸 초대교회가 그대로 재현합니다. Y la iglesia primitiva aplicó esto de la misma forma. 초대교회 모든 메시지가 예수가 그리스도라는 메시지였다는 건 이미 확인하셨고 Y ustedes ya confirmaron que todo el mensaje de la iglesia primitiva es que 그 Jesús es el 찾아진 Cristo. 제자를 통해서 집집마다 예수가 그리스도라는 비밀을 지속적으로 전달했던 흔적이 성경 곳곳에 있습니다. Y podemos ver que en cada casa ellos compartían ese mensaje y vemos mucha evidencia de esto. 누가복음 24장 오늘 읽었던 엠마오 마을로 가는 두 제자에게 예수님께서 하신 사역을 통해서 볼 수 있고요. Y podemos verlo también a través de Lucas 24, los discípulos que iban en rumbo a Emaús, el ministerio de Jesús. 사도행전 8장에 빌립과 에디오피아 내신 만남을 아시죠? Y ustedes saben cómo es que en Hechos 8, Felipe y el eunuco etíope se encontraron. 단 한 번의 만남에 빌립이 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 설명. Y en un encuentro, Felipe le explica a través de todas las escrituras que Jesús es el Cristo. 그게 전도라니까. Es el evangelismo. 사도행전 18장을 보겠습니다. Y si vemos Hechos 18. Hechos 18.
사도행전 18장 1절에서 4절 보면 바울과 브리스가 부부의 만남이 나옵니다. Podemos ver en Hechos 18 del 1 al 4 el encuentro de Pablo y Priscila y Aquila. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y ya halló a un judío llamado Aquilo, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. 바울과 브리스가 부부가 아예 함께 살죠. Entonces Pablo y Priscila y Aquila vivían juntos. 뭐가 전달됐겠습니까? ¿Y qué es lo que le habrá transmitido? 뻔한 얘기잖아요. Ya lo sabemos. 지속적으로 예수가 그리스도 되신 비밀이 이 부부에게 전달됩니다. Constantemente el misterio que Jesús es el Cristo le habrá sido compartido a ellos. 그리고 18장 7절부터 보면 Y si nosotros vemos desde el versículo 7 11절까지 hasta el 11, Hechos 18, 7 al 11, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. 여기 보면 하나님을 경외하는 디도 유스도라는 사람이 나옵니다. Podemos ver a Justo, que era temeroso de Dios, 그 집에 들어가서 y entraba a su casa 계속 예수가 그리스도의 되심을 전했습니다. y constantemente le compartía que Jesús es el Cristo. 무슨 일이 벌어지냐? ¿Y qué habría ocurrido? 해당장 그리스도가 돌아오는 일이 벌어지고 Podemos ver que de la sinagoga regresaban a 수많은 Cristo, 고린도 사람이 듣고 들어옵니다. y muchos corintios escuchaban y regresaban al Señor. 1년 6개월을 가르쳤다고 얘기합니다. Y 1 año y 6 meses se quedó enseñándoles, 굉장한 일이 벌어지는 거예요. y ocurría algo tremendo. 자세하게 보면 숨어 있는데 자세하게 보면 집집마다 예수가 그리스도 되신 비밀을 지속적으로 전달하는 일이 벌어요. Y está oculto, pero si vemos profundamente podemos ver que de casa en casa ellos compartían de esta manera. 18장 24절에서 28절에 누가 나오냐면 아볼로 사건이 나옵니다. En esos 18, de 24 al 28, podemos ver al hombre llamado Apolos, 아볼로 사건. lo que ocurrió con Apolos. 브리스가 부부가 아볼로가 만나는 사건이죠. Podemos ver cómo Priscila y Aquila y Apolos se encuentran. 아볼로를 자세하게 가르친 일이 벌어집니다. Y podemos ver que ellos le enseñan exactamente a Apolos. 메시지하는데 굉장히 신경 쓰이니까 얘기할 내용이 있으면 나중에 하세요. 앞쪽에. Entonces nosotros nos distraemos mucho en el mensaje, así que si tienen que hablar de algo, por favor háganlo después. 조용히 하세요. Silencio, por favor. 하실 얘기가 있으면 나가서 하세요. Si tienen que hablar de algo urgentemente, lo pueden hacer afuera. 중요한 포럼인지 모르겠지만 다 집중하고 있죠. Y puede ser muy importante, pero todos se están enfocando. 메시지 흐름이 끊깁니다. Entonces nos cortamos en el mensaje. 지금 굉장히 중요한 시간이에요. Es un tiempo sumamente importante. 앞에 메신저의 메시지가 방해되지 않을 정도의 수준으로 하셨으면 Y 좋겠습니다. me gustaría que llegásemos hasta el punto de concentración que no fuese impedimento nada. 전화기는 꺼두시든지 진동으로 하시든지 Entonces si tienen un celular, por favor apáguenlo o déjenlo en vibrador. 여러분이 생각하는 시간하고 제가 생각하는 거하고 굉장히 다릅니다. Es muy diferente la hora que yo pienso y la que ustedes 저는 piensan. 지금 여러분에게 생명 걸고 메시지 전하고 Les 있어요. estoy compartiendo el mensaje dando mi vida, 이번이 마지막이라고 생각하고 전하고 있어요. pensando que puede ser la última vez que los vea. 이 중에 몇 명이나 받을지는 잘 모르겠지만 No sé cuántos de aquí lo recibirán, 몇 명 때문에 하는 겁니다. pero yo lo hago por unos pocos. 전부는 아닐 겁니다. La mayoría no serán, 하지만 몇 명은 정말로 초대교회 성도 이상의 응답을 누릴 겁니다. pero algunos disfrutarán de una respuesta mayor que disfrutó la iglesia primitiva. 그분 때문에 전하는 겁니다. Y por ello los comparto. 계속 전하겠습니다. Siguiendo. 사도행전 17장에 야손 사건이 나옵니다. Y podemos ver en Hechos 17 lo que ocurrió con Jasón. 17장 6절 보시면 Y si vemos el versículo 6, 6절 7절 6 y 7, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos esos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. 어떤 일이 벌어지냐? Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? 3주 사역을 했어요. Durante 3 semanas él había hecho ese ministerio 야손이 맞아들였는데 y Jasón le recibió. 야손만 돌아온 게 아니고 Y no solo Jasón regresó al Señor. 9절에 보니까 야손과 그 나머지 사람들에게라는 표현이 있어요. Y podemos ver el versículo 9, Jasón y de los demás. 이미 짧은 시간에 중요한 제자들이 다 일어났습니다. En un tiempo corto se habían levantado muchos discípulos. 성경 곳곳에 초대교회에서 그대로 예수님께서 하신 사역을 재현한 내용들이 그대로 숨어 있습니다. Y podemos ver cómo en la iglesia primitiva hacían ese ministerio que había ordenado Jesús de la misma forma. 사도행전 16장을 보시면 Y si vemos Hechos 16, 루디아 사건이 나옵니다. podemos ver qué ocurre con Lidia.
루디아 사건 lo que ocurre con Lidia. 14절 15절입니다. Podemos ver desde 15절. desde el versículo 15 nada más. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. 루디아 집에서 뭔 얘기를 했을까요? Y entonces, ¿qué habrán hablado de la casa de Lidia? 예수님께서 이 집에서 저 집으로 옮기지도 말라. Y Jesús dijo, no os paséis de casa en casa. 이 말을 받는 집에 머물라. Y entonces quédense en esta casa que reciben. 그대로 진행이 재현되고 있는 겁니다. Y eso se había dado como estaba hecho. 그냥 끼워 맞추는 게 아니에요. Y no es que estamos ajustando las 실제 cosas, 예수님께서 보여주셨고 말씀하셨던 내용 그대로가 초대교회 그대로 재현됩니다. sino que de la misma forma que enseñó Jesús y con este mismo contenido es que ellos habían empezado a compartir. 사도행전 9장 17절 18절 보겠습니다. Y nosotros podemos ver también Hechos 9 del 17 al 18. Hechos 9 del 17 al 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado aquí para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. 아나니아가 바울이 머무는 집에 들어갑니다. Ananías entró a la casa en donde estaba él 짧은 시간 메시지를 전하게 되죠. y en un breve momento le compartió el mensaje. 몇 시간인지 며칠인지 알 수는 없이 Y no sabemos cuántas horas o cuántos días se pasó allí. 이것은 아나니아를 통해서 사울에게 정확한 복음이 전달됐어요. Pero lo claro es que a través de Ananías se le compartió un mensaje preciso a Saulo. 정확한 복음이 전달됐다는 증거로 바로 나가서 전도합니다. Y podemos ver como evidencia de esto que él sale a evangelizar de inmediato. 그 전도하는 내용이 9장 22절 보니까 예수가 그리스도라고 바울이 힘있게 전도했습니다. Y en Hechos 9:22 podemos ver que él se esforzaba a compartir que Jesús es el Cristo. 사도행전 10장에 24절에서 48절 보면 베드로와 고넬료의 만남이 나옵니다. Y podemos ver en Hechos 10 del 24 al 48 que se encuentra Pedro y Cornelio. 제가 지금 여러분에게 무슨 말을 하고 있냐면 Pero ¿qué les estoy queriendo decir? 예수님께서 보여주신 그대로를 초대교회가 재현하고 있었다. Que así como lo enseñó Jesús, la iglesia primitiva lo estaba aplicando de la misma forma. 예수가 그리스도라는 합당한 자를 찾아서 예수가 그리스도라는 메시지를 지속적으로 전하는 현장들이 곳곳에 숨어 있다. Y podemos ver que en cada lugar vemos unos campos en donde se habían encontrado dignos y en la casa se compartía que Jesús es el Cristo. 핵심적인 성경 구절이 두 군데 있습니다. Y podemos ver dos pasajes que son núcleos. 사도행전 2장 42절입니다. Podemos ver Hechos 2:42. Vamos a ver Hechos 2:42, que nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 어느 정도냐? ¿Hasta qué punto era? 120명이 모였는데 3,000이나 더해졌어요. Y entonces se habían reunido solo 120 y se añadieron 3,000. 이 지금 상황이 이런 상황입니다. Esa era la situación de ese entonces. 쉽게 얘기해 볼게요. En pocas palabras, 우리 목사님 교회가 120명인데 por ejemplo, usted tiene 120 miembros en su iglesia 이번 주에 새 신자가 3,000명 왔고 y llegan 3,000 miembros nuevos el día siguiente. 할렐루야. Aleluya. 이런 상황입니다. Es una situación así. 자, 어찌해야 되겠습니까? Bueno, ¿y qué hacemos? 어떻게 해야 되겠냐면 ¿Qué hay que hacer? 몰려온 3,000명이나 Bueno, llegaron 3,000 ahora. 간단한 답이 나올 거 아닙니까? Hay una respuesta simple. 주일날 예배 때 뭔 얘기해야 되겠어요? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hablar en el sermón de 몰려온 domingo? 3,000명 다 살려내야 될 거 아니에요? Hay que salvar a esos 6,000 이들 당연히 평일날 도와줬겠죠. y hay que ayudarles, claro. 제자들 자기 집으로 부르든지 Y entonces ya sea que los discípulos los hayan llamado a ellos a sus 사도들이 그 casas, 집으로 가든지 o ya sea que se hayan visitado las casas de ellos, 열명씩 묵든지 o ya sea que hayan hecho equipos de 10. 어떤 형태로 통해서든지 지속적으로 예수가 그리스도 되신 비밀이 전달됐을 거 En 아닙니까? cualquier forma se les habrá compartido constantemente que Jesús es el Cristo. 그 얘기를 하는 겁니다. Eso es lo que nos dice aquí. 사도의 가르침을 받아. Habiendo enseñado la doctrina de los apóstoles. 사도가 뭘 가르쳤을까요? ¿Y qué enseñaron los apóstoles? 뻔한 얘기 아닙니까? ¿Acaso no es obvio? 예수가 그리스도라고 가르쳤겠죠. Que Jesús es el Cristo. 떡을 뗐다고 합니다. Y ellos están en el partimiento del pan. 그건 뭐죠? ¿Y qué es eso? 성찬식을 얘기합니다. Ellos hablan de la cena del Señor. 주의 살을 기념하는 성찬식을 얘기하는 거예요. Hablan de la cena del Señor conmemorando la carne del Señor. 예수가 그리스도 되심을 기념하는 거죠. Ellos conmemoraban que Jesús es el 그리고 Cristo. 교제했다고 Y 얘기합니다. ellos están en comunión unos con otros. 교제는 무슨 말입니까? ¿Y qué es la comunión? 성도들이 서로 나눴다는 얘기죠. Que ellos se compartían entre sí. 이때 성도들이 뭔 교제를 했을까? ¿Pero qué se compartían entre sí? 아이 잘 키우는 방법에 대한 얘기를 했겠습니까? ¿Será que habrán hablado de la buena forma para criar a los 돈 hijos? 잘 버는 방법에 대해서 ¿O 얘기했을까? habrán hablado de la forma de tener mucho dinero? 사회를 더 발전시키는 방법에 얘기했을까? ¿O de la forma de avanzar con la sociedad? 아닐 겁니다. No. 자기 삶에 임하신 하나님 역사, La obra de Dios que habrá estado en su vida. 성경을 통해서 확인되는 예수가 그리스도라는 진리, Y la verdad que Jesús es el Cristo confirmada a través de las Escrituras. 이것들이 나눠지는 겁니다.
Eso es lo que habrán compartido. 이게 포럼이에요. Eso es el compartir. 제대로 된 포럼이 일어나는 거죠. Y entonces ocurrió un compartir correcto. 계속 성장합니다. Y entonces seguían creciendo. 그리고 오롯이 기도했다고 합니다. Y nos decían que se dedicaban a la oración. 뭘 기도했을까요? ¿Y por qué habrán orado ellos? 돈 달라고 ¿Por 기도했을까요? el dinero? 기도에 뭔 기도했을까요? ¿Por qué habrán orado? 그 힌트가 사도행전 1장 12절과 14절입니다. Y podemos ver nosotros que vemos Hechos 1 del 12 al 14. 하나님의 약속을 붙잡고 기도. Ellos se aferraban a la promesa de Dios al orar. 예수가 그리스도란 은약. Y entonces el pacto que Jesús es el 그분이 Cristo. 다시 오실 것이란 그 은약. El pacto que Él viene de nuevo. 그거 붙들고 기도한 거예요. Ellos se aferraron a eso al orar. 사도의 가르침과 떡을 떼며 교제하고 기도하는 모든 것이 그리스도의 언약과 연결되어 있어요. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, todo eso tiene que ver con el hecho que Jesús es el Cristo. 이게 성전에서 집에서 Y ya sea en los templos y por las casas, 주일이나 평일이나 ya sea los domingos y los días entre semana. 5장 42절 보겠습니다. Si vemos Hechos 5:42. Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. 이게 성경의 전도 말씀 운동을 가장 잘 표현한 구절입니다. Y ese es el versículo que mejor nos expresa el evangelismo de la Biblia, el movimiento de la palabra. 예수가 그리스도라는 이 사실을 가르치기와 전도하기를 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 그치지 아니하니라. Todos los días por los templos y por las casas ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. 지금 저와 여러분들이 이제 이거 해야 되는 거예요. Y eso es lo que tenemos que hacer. 이 쿠바 땅에서 이거 회복해야 되는 거예요. Eso es lo que tenemos que restaurar en Cuba. 저는 기대하고 있습니다. Yo tengo altas expectativas 기다리고 있습니다. y estoy esperando. 아까 주의 대표들 모였을 때 제가 말씀드렸습니다. Y cuando nos reunimos los representantes de cada provincia nos dijimos, 쿠바에 왜 왔냐? ¿por qué venimos a Cuba? 쿠바 오는데 한국에서 이틀 걸립니다. Para venir desde Corea a Cuba nos tardamos 2 días. 중남미 중에 가장 잘 사는 나라냐? ¿Y acaso es el país que mejor vive de toda Latinoamérica? 그렇지 않습니다. No creo. 가장 발전된 나라냐? ¿Es la nación más desarrollada? 그렇지가 않아요. No lo creo. 근데 왜 쿠바로 왔냐? ¿Pero por qué venimos a Cuba? 저는 확인했습니다. Yo he confirmado. 예언받은 게 아닙니다. No he recibido una profecía. 저희들에 대한 예언을 굉장히 많이 하시더라고요. Mucha gente habla de profecías acerca de nosotros. 지금도 예언이 있을 수 있어요. Puede ser que hoy haya una profecía, 하지만 개인적으로 예언 신뢰하지 않습니다. pero en lo personal no confío en estas profecías. 너무 개인적으로 가지고 있기 때문에. Porque las profecías son muy personales en la mayoría de los 예언보다 더 casos. 신뢰해야 될 게 성경입니다. Lo que tenemos que creer más que la profecía es la Biblia. 성경이네 절대입니다. 저는 이 성경의 복음을 들고 여러 나라를 들어갔어요. Yo he entrado a varios países con este evangelio de la Biblia 그리고 확인한 겁니다. y he confirmado 전 세계 몇 대륙이 있습니다. que hay varios continentes en el mundo, 그 중에 세계 복음을 위해서 세우신 첫 번째 대륙이 pero el primer continente levantado para la evangelización del mundo 이 라틴 아메리카. es Latinoamérica. 라틴 아메리카. Latinoamérica. 저는 아시아 사람이에요. Yo soy una persona asiática 여러분보다 더 객관적입니다. y puedo ser más objetivo que ustedes. 하나님이 첫 대륙으로 세우신 나라가 라틴 아메리카입니다. Y el primer continente que Dios ha levantado es Latinoamérica. 여러 가지 이유가 많아요. Muchas razones hay. 너무너무 하나님을 사랑합니다. Aman muchísimo a Dios 너무너무 순수합니다. y son muy puros 너무너무 하나님에 대한 열정이 있습니다. y tienen un gran fervor por Dios. 그리고 사람들이 너무 끈끈하게 연결되어 있어요. Y las personas están muy conectadas entre sí. 중남미의 많은 나라 사람들은 흑아하는 문화입니다. Y todos los latinoamericanos se abrazan. 아시아는 그렇지 않습니다. En Asia no. 함부로 끌어안으면 큰일 나요. Si abrazamos a alguien así, entonces es algo grave. 붙잡혀 갑니다. Entonces nos llevan presos. 그게 아시아의 대부분의 나라입니다. La mayoría de los países asiáticos. 무슨 말이냐? 끈끈하게 연결되어 있다는 거예요. ¿Pero qué quiere decir eso? Que los latinoamericanos son muy cercanos 그리고 언어가 하나라는 거예요. y tienen un idioma. 이건 굉장한 장점입니다. Esto es una gran ventaja. 저희 옆에 나라가 중국입니다. A la par de Corea está China 옆에 나라가 일본입니다. y del otro lado Japón. 말이 아예 안 통합니다. No nos comunicamos para nada. 아예 안 통합니다. No podemos entendernos. 10%도 안 통합니다. Ni el 10%. 전부 다른 말이에요. Todo es diferente. 그런데 이 중남미라는 대륙은 언어가 하나예요. Pero todo el continente de Latinoamérica comparte en su mayoría un idioma. 한국말을 쓰는 민족은 전 세계에 딱 하나밖에 없어요. En todo el mundo solo hay un pueblo que utiliza el coreano. 저희 언어를 쓰는 나라는 딱 한 나라밖에 없어요. Solo hay un país que utiliza el coreano. 근데 여러분은요? Pero ¿y ustedes? 몇 개의 나라가 여러분의 언어를 씁니까? ¿Cuántos países utilizan el idioma que ustedes hablan? 우연이라고 생각하십니까? ¿Piensa que es coincidencia? 세계복음의 첫 대륙입니다. El primer continente para la evangelización mundial, 이게 라틴 아메리카. Latinoamérica. 그리고 중남미에 많은 나라를 가봤습니다.
Y he ido a varios continentes, a varios países de Latinoamérica. 여러 나라를 가봤습니다. A varios países. 그리고 제가 3년 전에 쿠바를 처음 왔습니다. Y hace 3 años vine por primera vez a Cuba. 쿠바 처음 와서 계속 울면서 사역을 했어요. Y la primera vez que vine a Cuba yo derramaba lágrimas constantemente. 정말입니다. Es de verdad. 계속 울면서 사역했어요. Constantemente lloraba al hacer este ministerio. 중남미의 보석이구나. Es la joya de Latinoamérica. 이 나라가 중남미의 영적으로 첫 번째 나라구나. Y es el primer país de Latinoamérica hablando espiritualmente. 이 나라가 일어나면 중남미 다 살 수 있겠구나. Si este país se levanta, toda Latinoamérica puede 여러 ser 가지 salva. 이유로 완벽하게 준비했어요. 아까도 얘기했지만 저는 여러분보다 조금 더 객관적이에요. Les dije anteriormente, yo soy más objetivo que ustedes. 저는 객관적으로 얘기합니다. Y yo les hablo objetivamente. 여러분의 나라가 세계의 첫 번째 나라입니다. El país suyo es el primero entre las naciones. 세계복음을 위해서 세우신 제1위의 나라입니다. El primer país levantado para la evangelización mundial. 여기 있는 사람들 보세요. Miren a las personas aquí. 여기 교단이 몇 개 교단인지 아십니까? ¿Saben cuántas denominaciones hay aquí reunidas? 우리가 지난 한 달 동안 만났던 교단이 50교단이 넘어요. Nos encontramos con más de 50 denominaciones el mes pasado. 교단을 넘어서서 만난다는 게 힘듭니다. Y el trascender las denominaciones es algo sumamente difícil. 여기 관타나모 손들어 보세요. Levante la mano, Guantánamo. 관타나모 Guantánamo. 대단하십니다. Son muy impresionantes 저 ustedes. 끝에서 몇 번씩 왔다 가셨잖아. Entonces ustedes han venido desde punta hasta acá y no solo una vez. 지역을 넘기 힘듭니다. Es difícil trascender las 이 regiones. 자리에는 그런 사람들이 와 있다고. Y estas personas son las que están acá. 쿠바라는 나라 안에서도 Dentro de Cuba. 지역을 넘고 Trascendiendo de regiones. 교단을 넘어서서 Trascendiendo de 예수가 denominaciones. 그런 복음 들고 지금 이 자리에 앉아 있습니다. Están con el evangelio que Jesús es el Cristo. 하나님이 여러분을 통해서 하실 일이 큽니다. Hay algo grande que Dios quiere hacer a través de ustedes. 저는 기다리고 있습니다. Y yo estoy esperando 여러분들 중에 진짜로 정인들이 나올 겁니다. que se levanten verdaderos testigos en ustedes. 정말로 전도하는 정인들이 나올 겁니다. Que se levantarán testigos que verdaderamente evangelizan. 이 성경의 전도를 자기 지역과 자기 교회와 이 나라에 펼쳐낼 인물들이 나올 겁니다. Y van a haber personas que desarrollen ese evangelismo de la Biblia en su región, en su provincia y en todo su país. 그 인물들을 하나님이 가만두시지 않을 Y 겁니다. Dios no va a dejar quietas a estas personas. 모든 나라로 살리로 나가는 길을 여실 겁니다. Les va a abrir el camino para que salgan a salvar a todos los países. 그럴 리가 없지만 Y claro que no habrá un caso así. 정말 극단적으로 얘기해서 Pero hablando de una forma muy radical, 부족한 저라도 aunque sea yo que soy 그런 débil, 정의에 나오면 씁니다. si hay algún testigo así, yo lo uso. 제가 목숨 걸고 그분들이 세계 나갈 수 있도록 도울 겁니다. Y yo voy a dar mi vida para que esta persona pueda salir a ayudar a las naciones. 그래야지 세계 살기 때문에 Porque así se salva el mundo. 지금 여러분이 받는 응답은 유일한 응답이에요. Es que la respuesta que ustedes reciben en este momento es única. 지구상에 없던 일이 지금 벌어지고 있는 Está ocurriendo algo que la faz de la tierra no ha sucedido. 엄청난 증인들이 일어날 겁니다. Y se van a levantar grandes testigos. 지금 이론 얘기하는 게 아니에요. No estamos hablando de teoría. 그래서 부탁드립니다. 꼭 이것을 소화하시기 바랍니다. Por eso se los pido, por favor, ustedes asimilen esto, digiéranlo como algo suyo. 성경의 복음 가진 자가 할 수 있는 것이 올바른 전도요. Los que tienen el evangelio de la Biblia pueden hacer el evangelismo correcto de la Biblia. 성경의 전도를 예수님께서 말씀하셨고 보여주셨습니다. Y Jesús enseñó y mostró este evangelismo de la Biblia correctamente. 초대교회에서 그대로 재현했어요. Y lo hizo la iglesia primitiva de la misma forma. 마가다락방 예루살렘 교회에서만 그랬냐? ¿Y será que solamente fue el aposento alto de Marcos y en Jerusalén? 사도행전 11장 26절에 안디옥 교회를 보겠습니다. Podemos ver en Hechos 11:26 a la iglesia de Antioquía. Hechos 11:26 nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 이 둘이 1년간 가르쳤다고 얘기합니다. Nos dice que se enseñó un año. 자, 뭘 가르쳤을까요? ¿Enseñar qué? 신학일까요? ¿Teología? 이제 눈치채셨죠? Ahora ya se dan cuenta, ¿verdad? 예수가 그리스도라는 비밀을 성경 전체를 통해서 깊이 있게 1년간 가르쳤는데 사실은 끝났습니다. A través de un año ellos enseñaron profundamente el misterio que Jesús es el Cristo y ya era todo. 여러분의 교회에 묻고 싶습니다. Yo le quiero preguntar a su iglesia. 저는 지난 해에 교회를 7개월 비웠습니다. El año pasado yo estuve 7 meses fuera de mi iglesia. 7개월 동안 교회에 없었어요. Yo no estaba 7 meses en mi iglesia. 제가 이번에는 8주를 비웠습니다. Y en esa oportunidad yo estoy 8 semanas
semanas seguidas fuera de la iglesia. 쿠바 오기 전에 과테말라에 있었습니다. Y antes de venir a Cuba estábamos en Guatemala. 제가 다음 주에 이제 베네수엘라로 갑니다. La otra semana vamos a Venezuela 그 다음에 미국 갑니다. y luego a Estados Unidos. 4개 나라를 8주 동안 비웁니다. Entonces vamos a 4 países y 8 semanas dejo fuera mi iglesia. 자, 물어보겠습니다. Ahora yo quiero preguntar, 여러분이 교회를 8주를 비우면 si ustedes dejan su iglesia 8 semanas, 여러분의 교회는 안전하시겠습니까? ¿funcionaría su iglesia? 여러분의 교회를 6개월을 비우면 O si ustedes dejan 6 meses su iglesia, 안전하시겠습니까? ¿estaría tranquila? 흔들리지 않을까요? ¿Será que no tiemblan los miembros? 이게 중요합니다. Eso es importante. 1년간 가르쳤는데 끝났어요. Porque ellos les enseñaron 1 año y ya era todo. 그리고 본격적으로 선교 여행을 떠납니다. Y después de eso empezaron a hacer viajes misioneros. 담임 목사, 부목사가 몇 년을 자리 비워도 끄떡이 없을 뿐만 아니라 Y el pastor encargado y el copastor se iban durante años y no solo no había problema, 더 든든해졌어요. sino que ellos eran consolidados más firmemente. 세계복음하는 교회입니다. Era una iglesia que hacía la evangelización mundial. 여러분은 세계복음하는 교회로 세우셔야 돼요. Ustedes tienen que ser levantados como iglesia que haga la evangelización 목사가 mundial. 일일이 가서 기도해 줘야 되고 ¿Será que si el pastor tiene que orar por cada uno 일일이 신방해 줘야 되고 y tiene que visitar a cada uno? 일일이 가르쳐야지 교회가 돌아간다면 Y si tiene que enseñar a cada uno para que la iglesia funcione, 여러분이 실패한 사회를 하는 겁니다. entonces estamos haciendo un ministerio fallido. 그건 교회 아니에요. No somos iglesia. 올바른 성도들에게 제대로 된 예수가 그리스도 되신 메시지를 전달하면 Y cuando compartimos el mensaje correctamente a los creyentes que Jesús es el Cristo, 이 말을 받지 못한 사람들은 떠나가고 las personas que no lo pueden recibir se van a ir. 이 말을 받는 사람들은 세워지고 Y las personas que sí lo pueden recibir serán levantadas. 그 세워진 자를 통해서 큰 확산이 일어납니다. Y a través de esos levantados ocurrirá algo grande, una expansión. 그게 정상입니다. Eso es lo normal. 여러분이 본론의 사역을 하셔야죠. Así que tenemos que empezar por lo 많은 correcto. 목사님들이 교회에 매여 있습니다. Muchos pastores están atados a su iglesia, 교회당에 매여 있어요. están atados a su templo. 수십 년을 목회해가지고 겨우 한 100명 모아왔습니다. Y durante años han hecho el ministerio, pero han reunido apenas a 100. 자, 이게 목회입니까? ¿Será este un ministerio pastoral? 똑같은 일을 2번 한다고 시킨다면 하겠습니까? Y si ustedes les dicen haga esto otra vez en su vida, ¿ustedes lo harían? 20년 목회해서 교인 100명이다. Entonces tenemos 20 años de ministerio y tenemos 100 miembros en la iglesia. 그게 목회요? ¿Será que esto es un ministerio pastoral? 숫자를 얘기하는 게 No 아니에요. estamos hablando de números, 20년을 투자해가지고 겨우 그거냔 말이에요. pero es que hemos invertido 20 años y llegamos a esto. 눈을 크게 뜨세요. Entonces abramos los ojos. 교회당에 매이는 게 아닙니다. No tenemos que estar atados al templo. 여러분의 교회는 돌봐야 될 대상이 아니고 Es que su iglesia no es un lugar que ustedes tienen que cuidar, 동력자가 돼야 돼요. sino tienen que ser sus consiervos. 세계복음의 동력자가 돼야 돼요. Tienen que ser sus consiervos para la evangelización del 동력자가 mundo. 되게 하는 방법은 하나밖에 없어요. Y solo hay una forma de que ellos sean sus consiervos. 예수가 그리스도 대신 비밀이 전달되어서 Tiene que compartírseles el misterio que Jesús es el Cristo 그들이 그 말을 받게 하는 겁니다. y que ellos lo reciban. 그게 동력자예요. Eso es un consiervo. 전혀 문제 없습니다. Y no habrá problema. 생명 걸고도 없습니다. Y ellos darán su vida para ayudarles. 오늘도 여러분을 위해서 금식하면서 기도하고 있는 성도들이 저희 성도들이 수십 명이 됩니다. Hay decenas de miembros de nuestra iglesia que están orando, ayunando por ustedes hoy. 얼굴도 모르는 여러분을 위해서 Y no conocen ni su rostro. 수십 명이 금식으로 기도하고 있습니다. Pero decenas están orando por ustedes en 매일 ayuno. 순번정에서 기도하고 있습니다. Y todos los días tienen una lista y un orden para orar. 목사를 거의 보지 못하는데 Casi ni miran a su pastor encargado. 그런데도 전혀 문제 없습니다. Pero no hay ni un problema. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 그들도 소원이 세계복음화요. Porque el deseo de ellos también es la evangelización 나도 mundial. 세계복음화요. Y porque también es mi deseo. 세계복음을 같이 하는 Y 겁니다. hacemos la evangelización mundial juntos. 사도행전 13장에 비시대 안디옥 사역이 나옵니다. Podemos ver en Hechos 13 lo que ocurre en Antioquía de Pisidia. 비시대 안디옥에 가서 사역 메시지를 전하는 내용이 나오죠. Y entonces podemos ver cómo comparten ese mensaje en Antioquía de Pisidia. 수많은 사람들이 이 말에 은혜를 받게 됩니다. Y muchas personas reciben gracia de este mensaje. 42절부터 보겠습니다. Y si nosotros podemos ver desde el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. 44절까지. Hasta el versículo 44, y despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 해당에서 3번 메시지만 합니다. Solo una vez dieron el mensaje en la 그 sinagoga 말을 받는 사람들이 많이 와요. y muchas personas recibieron este mensaje. 그래서 바울이 더 도와줍니다. Y Pablo les ayuda. 그 다음 주에 되니까 거의 모든 시민이 모이게 돼요. Y la otra ciudad, y la otra semana casi toda la ciudad se reúne. 이게 말씀 운동입니다. Y ese es el movimiento de la palabra. 짧지만 엄청난 일을
일이 벌어지는 A 거예요. pesar de que es algo corto, ocurre algo fenomenal. 사도행전 19장을 보겠습니다. Y si nosotros miramos Hechos 19, 여러분 잘 아는 본문이 나옵니다. un pasaje que ustedes bien conocen. 8절에서 10절입니다. Vamos a leer desde el 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 해당에서 전하는데 그 말을 받지 않는 사람들이 많아요. Él compartía la sinagoga y muchos no le recibían. 그래서 그 말을 받는 사람들을 따로 Y entonces reúne aparte a las personas que recibieron esta palabra. 그래가지고 2년 동안 계속 예수가 그리스도 대신 메시지를 Y 전달합니다. durante 2 años comparte constantemente el mensaje que Jesús es el Cristo. 두란노 성원에서 Entonces en la casa de uno llamado Tirano. 어떤 일이 벌어집니까? ¿Y qué es lo que ocurría? 에베소뿐만 아니라 그 아시아 전역이 이 말을 받는 일이 벌어져요. Entonces no solo en Éfeso, sino toda Asia recibía esa palabra. 그냥 한 번의 역사를 얘기하는 게 아니요. Y no estamos hablando que solo pasó una vez, 그런 대단한 역사가 일어나고 있는 가장 근본을 얘기하는 겁니다. sino estamos hablando de las bases con las que ocurría algo tan grande. 저는 목사입니다. Yo soy pastor 저는 다른 건 별로 부럽지 않아요. y que no tengo envidia de casi nada más. 누가 기적을 일으켰다 안 부럽습니다. Si alguien hizo un milagro, no me da envidia. 큰 교회를 세웠다 부럽지 않아요. O si levantó una gran iglesia, tampoco. 항상 궁금한 게 있었어요. Pero siempre hay una curiosidad que tengo. 도대체 예수님과 초대교회는 무슨 메시지 했을까? Es que qué mensaje daba Jesús y la iglesia primitiva. 어떤 내용이 전달됐을까? ¿Qué contenido es el que ellos impartían? 어떻게 사역을 했을까? ¿Qué era su ministerio? 결과는 따라오는 거잖아요. Es que el resultado es algo que sigue. 당연히 따라오는 거잖아요. Es algo que es un resultado de. 결과는 부러워할 필요가 없어요. No hay necesidad de tener envidia de los 그런 결과가 resultados. 나올 수밖에 없는 원리가 뭐냔 말이에요. Pero ¿cuál es el principio que causa esos resultados? 지금 저는 여러분에게 그 얘기를 하는 겁니다. Eso es lo que les estoy hablando ahora. 올바른 예수가 그리스도는 이 복음이 제대로만 전달되었으면 Si se comparte correctamente el evangelio que Jesús es el Cristo. 전도는 예수가 그리스도라고 전하는 겁니다. El evangelismo es compartir que Jesús es el Cristo. 그걸 한 번만 전하는 것이 아니라 합당한 자를 찾아서 지속적으로 전하는 거예요. Y no una vez, sino encontrar al digno y compartírselo constantemente. 이게 성경의 전도입니다. Eso es el evangelismo de la Biblia. 그러면 지역이 바뀌고 Y entonces cambia la región, 개인이 바뀌고 cambia el individuo, 나라가 바뀌는 cambia el 일이 país. 벌어졌어요. 예수님이 가르쳐 주신 것을 그대로 초대교회에서 재현합니다. Y se repitió lo que enseñó Jesús en la iglesia primitiva. 중요한 내용을 전달했습니다. Hemos compartido algo importante. 나머지는 꼭 좀 필요한 얘기들로 몇 가지 얘기를 좀 드리도록 Y 하겠습니다. ahora vamos a hablar de algunas cosas necesarias. 세 번째, 어떻게 올바른 시작, 어떻게 시작하면 되냐? Entonces lo tercero, ¿cómo empezamos correctamente? 성경의 전도 어떻게 시작하면 되냐? ¿Cómo empezamos con el evangelismo de la Biblia? 아까 제가 말씀을 드렸습니다. Y se los dije anteriormente, 예비된 영혼을 찾는 것이다. encontrando al digno. 말씀드렸습니다. Y se los compartí. 합당한 자, 평안을 받을 자, 전도할 문, 옥토 찾는 것이다. Es encontrar al digno, al hijo de paz, a la tierra buena, a la puerta para la palabra. 그 예비된 영혼을 찾는 방법이 뭐냐? ¿Y cuál es el método para buscar a esta persona preparada? 현장에서 마태복음 10장, 누가복음 10장 원리 그대로 진행하면 돼요. Siguiendo con el principio de Mateo 10 y Lucas 10 de esta misma forma. 회개하라 천국에 가까이 왔다는 말을 모두가 듣도록 했습니다. Para que todos puedan escuchar arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 모두가 듣게 하는 겁니다. Para que todos escuchen. 짧지만 가장 핵심적인 내용. Y a pesar de que es corto, es lo más céntrico. 이게 꼭 짧게만 메시지 해야 되냐? Entonces, ¿será que solamente tenemos que dar un mensaje corto? 한번적으로만 해야 되냐? ¿O lo tengo que hacer con una vez? 그렇지는 않습니다. No es así. 예를 들면 사도행전 2장의 베드로의 설교나 Por ejemplo, podemos ver en Hechos 2 el mensaje de Pedro. 사도행전 7장의 스테반의 설교나 O el mensaje de Esteban en Hechos 7. 이 사도행전 13장 이 비시디아 안디옥 교회에서의 설교나 O el mensaje de Antioquía de Pisidia en Hechos 3. 그 외에 사도행전에 또 바울의 설교가 나와 있습니다. Y otros mensajes de Pablo los podemos ver en Hechos. 모든 사람들이 듣도록 했습니다. Él hizo que todos escuchasen. 모든 사람이 듣도록 하는데 짧게 메시지를 하나 길게 메시지를 하나 그건 중요하지 않아요. Él hizo que todas las personas escuchasen y no importaba si era corto o largo. 많은 사람들이 요것만 전도라고 생각합니다. Muchos piensan que solo eso es el evangelismo. 아닙니다. Pero no solo eso. 요거는 처음입니다. Eso es el principio, es lo primero. 그렇게 해서 누굴 찾냔 말이요. ¿Y a quién se encuentra? 그 말을 받는 사람 찾는 것이 핵심이고 El núcleo es encontrar a las personas que reciban 그 eso. 말을 받는 사람과 본론을 시작하는 거예요. Y con las personas que reciben eso hay que empezar lo principal.
현장에서 예비된 제자를 찾는 얘기를 말씀드렸습니다. Hemos hablado de encontrar el digno en cada campo. 마태복음 10장, 누가복음 10장을 잘 참고하시면 되겠고요. Entonces tengan como referencia por favor Mateo 10 y Lucas 10. 이제 여러분들은 교회를 맡고 있는 목사님들이잖아요. Ustedes son pastores que se encargan de una iglesia. 교회 안에서 말씀 운동 어떻게 시작할까? ¿Y cómo empezamos el movimiento de la palabra dentro de la iglesia entonces? 잘 들어보세요. Escuchamos bien. 아무나 하고 하면 100% 실패합니다. Si lo hacen con cualquiera, al 100% fracasan. 실패한다는 말은 확산이 안 돼요. Y el hecho de decir fracasan significa que eso no se va a expandir. 분명히 도움은 될 겁니다. Claro, va a ser de ayuda, 하지만 서로 힘 빠질 겁니다. pero van a estar debilitados. 하는 사람도 힘 빠지고 듣는 사람도 힘 빠지고. La persona que comparte y la persona que escucha, ambos van a perder 아무나 하고 fuerzas. 하는 게 아닙니다. No se hace con cualquiera. 이건 구역 공부하는 게 아니에요. No estamos estudiando la Biblia. 셀그룹 모임 하는 게 No es 아니에요. una célula. 성공의 여부는 뭐냐? Y en verdad, ¿qué se tiene que hacer? 예비된 자, 밖에 있는 사람이나 교회 안에 있는 사람이나 예비된 자하고 시작하는 거예요. La persona preparada, ya sea dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hay que buscarlas. 교회 내에서 예비된 자 어찌 찾냐? ¿Cómo buscamos a un preparado dentro de la iglesia? 사도행전 13장이 참고할 수 있는 성경 구절입니다. Hechos 13 es un muy buen capítulo para tener en 그리고 mente. 사도행전 19장 에베소 사역도 마찬가지예요. Y también el ministerio en Éfeso en Hechos 19. 뭐 어떻게 했냐? ¿Cómo lo hicieron? 여러분 이렇게 한번 적용해 보시면 좋겠어요. Lo podemos aplicar de esta forma. 여러분 교회에서 한 집회를 짧게 해보세요. Pueden hacer una pequeña conferencia en su iglesia, 하루를 하든지 3일을 하든지. ya sea un día o 3 días. 여러분이 들었던 이 복음 가지고 한번 전해보세요. Y ustedes compartan ese evangelio que han escuchado. 그럼 두 가지 반응 나옵니다. Habrán una de dos reacciones. 대충 받는 사람이나 아니면 배척하는 사람이 나올 거고 Habrán personas que lo reciban solo tibiamente o habrán personas que lo descarten. 그 말을 진짜 받는 사람이 나옵니다. O habrán personas que verdaderamente lo reciban. 후자하고 하셔야 돼요. Y ustedes lo tienen que hacer con los postreros. 교회 장로라도 안 받는 사람이 있습니다. Aunque sean ancianos de la iglesia, hay gente que no lo recibe. 부목사라도 이해 못하는 사람이 있습니다. Hay copastores que no lo entienden. 지금 교회에서 위치가 높은 사람들이 안 받는 경우들이 많습니다. Hay muchos casos en donde las personas de alta posición en la iglesia no lo reciben. 그분들하고 하면 100% 실패합니다. Y si lo hacemos con ellos al 100% fracasamos. 지휘 고하를 막론하고 Entonces, dejando atrás lo que es la posición y todos los demás requisitos. 이 말을 받는 사람하고 해요. Las personas que reciben esta palabra. 그래야지 그 사람이 살고 Así ellos cobran vida 여러분이 삽니다. y ustedes cobran vida también. 이거는 꼭 참고하세요. Así que tengan eso en mente. 제가 세 번째 드린 말씀은 뭐냐? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? 누구하고 시작하면 되냐? ¿Con quién hay que empezar? 예비된 영혼하고 시작해야 된다. Hay que empezar con las almas preparadas. 예비된 영혼은 저 현장에서도 있고 교회 안에서도 있다. Y las almas preparadas, ¿en dónde las hay? En la iglesia y en el campo. 예비된 영혼하고 시작하는 것이 성경의 전도 말씀 운동이다. Y el empezar con las almas preparadas es el evangelismo de la Biblia y el movimiento de la palabra. 자, 참고할 사항 네 번째입니다. Y una cuarta cosa que tener en mente. 제가 1번은 이 성경의 전도는 예수님이 가르쳐 주신 사역이다. 그게 1번이었고 Es decir, entonces recapitulando, lo primero es el evangelismo de la Biblia que enseñó Jesús. 2번은 이것이 초대교회에서 그대로 재현됐다. 그게 2번이고 Lo segundo, esto fue aplicado en la iglesia primitiva de la misma forma. 3번은 예비된 영혼하고 시작하는 것이다. Tercero, hay que empezar con las almas preparadas. 4번입니다. Y lo cuarto, 말씀 운동을 시작하면 무조건 지속해야 되냐? cuando empieza un movimiento de la palabra, ¿será que tengo que continuar? 그렇지는 않습니다. No siempre. 성경에 보니까 Si vemos en la Biblia, 딱 한 번의 만남으로 끝나는 경우도 있어요. hay casos en donde con un encuentro se acababa 아주 todo. 짧은 기간에 끝난 경우도 있습니다. Y hay casos en donde en un encuentro breve, en un corto tiempo, se terminaba todo. 예를 들면 빌립과 에디오피아 넷이 Por ejemplo, Felipe y el eunuco etíope. 한 번 만났어요. ¿Se encontraron una vez? 그죠? ¿O no? 빌립과 에디오피아 넷이 딱 한 번입니다. El eunuco etíope y Felipe. 브리스가와 아볼로의 만남, 짧은 만남이었습니다. El encuentro de Priscila y Apolos era de Priscila y Aquila y Apolos era corto. 아나니아와 사울 짧은 만남이었습니다. Ananías y Saulo se encontraron brevemente. 베드로와 고넬료 한 번 만났습니다. Pedro y Cornelio se encontraron brevemente. 사마리아 여인과 마을 사람들 한 2, 3일 만났어요. Y la mujer samaritana y las personas del pueblo 2 o 3 días, a lo mucho. 말씀 운동의 목표는 뭡니까? ¿Cuál es el objetivo del movimiento de la palabra? 이 사람이 믿게 하는 거예요. Que esta persona crea. 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이 목표거든요. Que crea que Jesús es el Cristo. 이 사람들의 특징이 뭐냐? ¿Y cuál es la característica de ellos? 한 번으로도 좋겠어요.
Con una sola vez era suficiente. 에디오피아 내시가 한 번 그 말을 받고 그냥 믿어버렸단 말이에요. El eunuco etíope lo recibió y de una lo creyó. 아나니아를 통해서 사울이 그 말을 그냥 짧은 시간에 받았어요. Saulo a través de Ananías en un corto tiempo lo recibió. 그게 목표입니다. Ese es el 주님 objetivo. 오실 때까지 쭉 지속하는 것이 목표가 아니고 El objetivo no es continuar hasta la venida del Señor, 그 대상이 예수 그리스도를 믿게 하는 것이 목표입니다. sino la persona con la que estoy crea que Jesús es de Cristo. 또 일반적인 경우에는 지속을 했어요. Y en casos normales se continuaba. 예를 들면 바울과 브리스가 부부는 같이 살았습니다. Por ejemplo, Pablo y Priscila y Aquila vivían juntos. 그리고 디도 유스도 그 집에는 1년 6개월 동안 머물렀습니다. Y con justo él se había quedado en un año, se había quedado. 에베소 두란노 사역 같은 경우는 2년간 지속했습니다. En el caso de Éfeso, en esta casa, ellos continuaron durante 2 años. 사도행전 5장 42절에 날마다라는 표현이 있습니다. Y en Hechos 5:42 nos dice que todos los días. 일반적인 경우에는 오래 지속했습니다. En casos normales se continuaba durante mucho tiempo. 왜 오래 지속했냐? ¿Por qué se continuaba? 새로운 사람이 계속 유입되니까. Porque seguían viniendo nuevas personas. 그리고 예수가 그리스도로 믿어지는데 시간이 걸릴 수 있으니까. Y porque puede tardarse una persona en creer que Jesús es el Cristo. 이까지 이해하셨습니다. Si lo 아멘. entendimos hasta ese punto, amén. 주어진 시간이 얼마 없어서 2-30분 안에 마무리 짓겠습니다. No hay mucho tiempo, así que vamos a concluir en 20-30 minutos. 들을 사람은 들으십시오. Que los que oigan, oigan. 화장실에 가실 분들은 가셔도 됩니다. Y las personas que quieren ir al baño, siéntanse en toda libertad. 대신 중요한 건 놓치겠죠. Pero van a perderse algo muy importante. 계속하겠습니다. Así que vamos a continuar. 자, 말씀 운동은 무조건 확산시키는 것이냐? Entonces, ¿será que el movimiento de la palabra es algo que se expande? 확산되는 것이 궁극적인 목표이긴 하지만 Claro que el objetivo final es que eso se expanda. 표면적으로는 두 가지 형태가 나옵니다. Pero podemos ver superficialmente dos formas. 대상자, 이 사람에게만 집중되는 케이스가 하나 있고 Hay casos en donde se enfoca en una persona constantemente. 또 하나는 이 사람을 통해서 확산되는 케이스가 Y 있어요. hay casos en donde a través de una persona se sigue expandiendo. 말씀 운동을 하는데 Y si hacemos el movimiento de la 이 palabra, 사람을 통해서 새로운 문이 열리기도 하고 딱 이 사람으로만 그치는 경우들도 있습니다. hay muchos casos en donde a través de una persona se siguen abriendo puertas, pero hay casos en donde solo esta persona se queda. 대상자에게만 집중되는 경우가 있다고. Hay casos en donde solo una persona es el enfoque. 예를 들면 빌립과 에디오피아 내사에 끝났습니다. Por ejemplo, Felipe y el eunuco etíope, ahí terminó. 에디오피아 내시가 다른 사람 데려오지 않았다니까. Es que el eunuco etíope no trajo a otra 이 gente, 사람에게만 집중해서 전달했어요. pero se le compartió solamente a esta persona. 나중에 이 사람이 살린 일이 벌어졌죠. Y luego con esta persona hizo algo grande. 마찬가지입니다. 아나니아와 사울, Lo mismo con Ananías y Saulo. 브리스가 부부와 아볼로 La pareja de Priscila, Aquila y Apolo. 전부 대상자에게만 집중한 말씀 운동입니다. Todos estos movimientos de la palabra fueron con una persona simplemente. 이런 케이스가 하나 있고 Hay casos así, 또 하나는 사마리아 여인 같은 케이스. pero hay casos como la samaritana. 그냥 한 사람을 도왔는데 Solamente se ayudó a una. 계속 살리는 거예요. Y ella siguió salvando a muchos. 계속 데리고 오는 겁니다. Y siguió trayendo a muchos. 이게 성경천역에 깔려 있습니다. Eso está en toda la Biblia. 디도 유스도라는 사람을 살렸는데 Y con justo a este se salvó. 사람을 계속 데려와요. Y él trajo a gente 야손을 constantemente. 살렸는데 A 계속 Jasón 데려와요. se le salvó a él y siguió trayendo gente. 루디아를 살렸는데 계속 데려와요. Se salvó a una Lidia y siguió trayendo a gente. 이런 두 가지 케이스가 있습니다. Podemos ver dos casos así. 일반적으로는 후자, 지속적으로 확산되는 것이 일반적입니다. Entonces los casos normales como son, que se sigan expandiendo, como es lo postrero que hablamos. 하지만 짧은 시간에 대상자에게만 집중하는 말씀 등도 있다는 거죠. Pero también hay movimientos de la palabra que se enfocan en un breve tiempo en una persona. 자, 여섯 번째, 그러면 어떻게 말씀 운동을 하면 Y 되는가? entonces lo sexto, ¿cómo podemos desarrollar el movimiento de la palabra? 구체적인 방법을 얘기를 좀 드리겠습니다. Estamos hablando de un método específico. 말씀을 다시 한번 정리해 보면 Organizándolo de nuevo. 제가 현장에 나갔습니다. Si yo he salido al campo 100명을 만났어요. y me he encontrado con 100, 한마디씩 던져봅니다. entonces yo les hablo a cada uno. 그런데 지나가는 사람들에게 한마디씩만 던져봅니다. Entonces a las personas que pasan solo les digo una cosa. 하나님 만나는 길이 있다. 듣겠냐? Hay un camino para encontrarse con Dios, ¿lo quiere escuchar? 예, 비웃고 가는 거예요. Y la gente se ríe de mí y se va. 그 다음 사람한테는 전도지를 줘봐요. Y a la próxima persona le doy un material de evangelismo. 전도지 주는 거는 주는 게 목표가 아닙니다. Y el objetivo de dar ese material no es darle el material. 저 보면 반응 나오잖아요. Es que cuando uno lo da hay una reacción. 그 반응을 알기 위해서 주는 겁니다. Y entonces nosotros lo damos para saber su reacción. 관심이 없어. Y no tiene interés esta persona.
persona. 다양하게 질문을 던지기도 하고 전도지를 주기도 하는데 어떤 한 사람이 그 말을 받아요. Entonces doy materiales, hago muchas preguntas, pero una persona sí reacciona. 정말로 하나님 만날 수 있냐? Ah, ¿verdaderamente me puedo encontrar con Dios? 그럼 나한테 이 하나님 만날 길 가르쳐 달라. Bueno, entonces enséñeme cómo me puedo encontrar con Dios. 이 사람에게 성경에서 말한 예수 그리스도라는 복음을 전해요. Y a esta persona se le comparte el Evangelio de la Biblia que Jesús es el Cristo. 아, 그 말을 너무 기쁨으로 받는 Y 거예요. esta persona lo recibe con gozo. 뭐 어떻게 해야 됩니까? ¿Y qué hay que hacer? 이 사람 예비된 사람이에요. Esta persona es digna. 이 사람하고 가장 최적의 장소와 최고의 시간을 만들어서 만나는 거예요. Con esa persona se fija una hora y un lugar, el mejor de las horas, el mejor de los lugares, y se encuentran allí. 일주일에 한 번이라도 좋고 Entonces, una vez a la semana está bien, 매일 만나도 좋아요. o todos los días, 약속을 해놓고 pero se quedan en encontrarse 만나는 겁니다. y se encuentran. 뭐 하면 됩니까? ¿Y qué se hace? 예수가 그리스도라는 메시지를 전합니다. Se le comparte el mensaje que Jesús es el Cristo. 가장 정상적인 것은 성경을 통해서 예수가 그리스도 되신 메시지를 전하는 Y 거예요. lo más normal es compartir a través de la Biblia que Jesús es el Cristo. 여기 있는 목사님들은 이걸 풀어줄 수 있어요. Y los pastores que están aquí lo pueden hacer. 하지만 말씀 운동은 목사들만으로 해가지고 쿠바 못 살린다니까. Pero solamente con los pastores haciendo el movimiento de la palabra no se puede salvar Cuba. 누가 일어나야 되냐? ¿Quiénes se tienen que levantar? 평신도가 해야 됩니다. Los miembros de la iglesia. 근데 평신도가 하려면 뭐가 필요하냐? 테두리가 필요하다. Y para que los miembros de la iglesia compartan, ¿qué necesitan? Necesitan una base. 그래서 교재를 만든 겁니다. Por eso es que hicimos las lecciones. 아침에 오전에 구목사님 그 교재 강의를 하셨습니다. En la mañana el pastor Q compartió algunas de ellas. 33강, 25강 이걸 구목사님 직접 만드셨고요. El pastor Q es quien elaboró las 33 y 25 lecciones para esto. 이게 특징이 뭐냐? ¿Y cuál es la característica? 모든 장의 메시지가 예수가 그리스도로 Que 반복돼요. en cada una de las lecciones repite el mismo mensaje que Jesús es de Cristo. 그걸 사용하는 거예요. Y esto se puede 내가 utilizar. 이분한테 그 다음 주에 만나서 예수가 그리스도라는 메시지를 그 1강을 했다 쳐요. Y entonces digamos que yo le compartía a una persona que Jesús es de Cristo la primera lección. 이분이 원래 이거 너무너무 찾고 싶던 그 메시지라. Y ese es un mensaje que él quería recibir y estaba buscando. 이건 자기만 듣기 너무 아까워. Y entonces a él le da pena solo escuchar él 그 mismo. 다음 가보니까 이 사모님을 데려왔네. Por eso es que él viene y la otra semana él trajo a su esposa. 사모님 데리면 어찌해야 됩니까? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando viene su esposa? 1강을 해야 됩니까? 2강을 해야 됩니까? Hay que hacer, seguir con la lección 2 o repetir la 1. 보통 성경 공부 교재는 여기서부터 딜레마에 빠져요. La mayoría de los estudios bíblicos entran en un dilema aquí. 그리고 그 다음 주에 갔는데 또 한 명을 또 데려왔어. Y entonces voy la otra semana y esa persona trajo a otra persona. 3강을 해야 됩니까? 2강을 해야 됩니까? 1강을 해야 됩니까? Entonces tengo que hacer la 3 o la 2 o la 1. 어떻게 하면 되죠? ¿Qué hay que hacer? 그냥 강의 쭉 나가면 돼요. No, ustedes sigan con el orden. 그냥 3강 하면 돼. Está bien, siguen con la 3. 왜 그러냐? ¿Por qué? 매 메시지마다 예수가 그리스도 메시지가 반복되는 거예요. Porque en cada mensaje se proclama que Jesús es el Cristo. 처음 듣는 사람 계속 성장하고 Y entonces las personas que escuchaban desde el principio siguen 새롭게 들은 creciendo. 사람들은 이해하고 복음받고. Y las personas que escuchaban nuevamente lo entienden y reciben el Evangelio. 그래서 여러분들은 33강과 25강을 다 가지고 있습니다. Ustedes todos tienen las 63 lecciones y las 25 lecciones. 21강은 뭐 하는 거냐면 이 사람이 사역 할 만한 사람이다 라고 생각하는 사람한테 하는 것이 21강 사역자 교재고 Y las 21 lecciones para quienes son, entonces, son para las personas que ustedes consideren pueda desempeñar este ministerio. 33강과 25강은 이 대상자한테 주는 겁니다. Y las 33 lecciones y las 25 lecciones son para las personas que lo están 이게 recibiendo. 합치면 61강이라 Y entonces si juntamos estas dos son 61. 계속 하는 겁니다. Y se continúa. 61강 끝나면 어찌 하면 되냐? Y si se termina la 61, ¿qué hago? 다시 처음부터 하면 돼요. Lo puedes repetir desde el principio, 계속 constantemente. 이렇게 하는 중에 다 살게 돼 있어요. Y entonces haciendo eso todos cobran vida. 그래서 이 말씀 운동의 가장 중요한 건 뭐냐? Por eso lo más importante del movimiento de la palabra que es 메시지입니다. el mensaje. 지속적으로 예수가 그리스도 대신에 이 메시지가 깊이 있게 흘러 들어가는 것이 가장 중요합니다. Debe entrar profundamente, constantemente este mensaje que Jesús sea el Cristo. 이 교재를 잘 활용하시고요. Espero que utilicen bien el material. 두 번째는 메신저입니다. Y lo segundo es el mensajero. 누가 전하느냐가 중요합니다. Es importante quién da el mensaje. 외워서 전하는 사람은 있고 Hay personas que lo memorizan y lo dan, 계시가 돼서 전하는 사람이 있어요. pero hay personas que tienen la revelación y lo dan. 제가 저 롤란도 목사님을 한 1년 전인가 만났습니다. Hace un 1년 año, 전에 hace un año nos encontramos con el pastor Rolando.
저연세 아까 메시지 굉장히 강하게 하셨죠. Y cuando estaba dando su testimonio, él dio un mensaje muy fuerte. 목사님의 메시지를 들을 때마다 전달되는 게 있어요. Y cuando escucho el mensaje de él, hay algo que se me transmite. 말을 잘하는 게 아니에요. No es que hable bien, 가슴이 전달되죠. sino que su corazón es el que llega a la 저런 gente. 분이 가면 역사 일어납니다. Y si estas personas van, se transmite todo. 일어날 수밖에 없어요. Y no hay más opción que ocurra una obra. 진짜로 이걸 믿고 전하는 사람은 살게 돼 있다니. Las personas que lo creen y lo comparten verdaderamente ven que la gente cobra vida. 그러니까 어려울 거 없습니다. Por eso no hay nada 여러분이 difícil. 진실로 이것을 받고 이것을 믿는다면 여러분 가는 곳마다 사는 일이 벌어져요. Por eso si ustedes lo reciben y verdaderamente lo creen, a donde vayan va a ocurrir esta obra. 여러분의 지역 여러분 혼자면 충분합니다. Y ustedes en su región, con ustedes es suficiente. 쿠바가 커 보이죠? Cuba parece grande, ¿verdad? 여러분으로 속합니다. Pero con ustedes es suficiente. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 충분합니다. Es suficiente. 진실로 이 복음을 제대로 깨달은 여러분 혼자라도 충분합니다. Si se percatan de ese evangelio, realmente con ustedes es suficiente. 어찌하면 되냐? ¿Y qué tenemos que hacer? 사도행전 2장 42절을 다시 보겠습니다. Vamos a ver de nuevo Hechos 2:42. 말씀 운동 현장에서 꼭 이렇게 하시면 돼요. Y en el movimiento de la palabra de campo tienen que hacer esto. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 말씀 운동에서 뭐 하면 되냐? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el movimiento de la palabra? 사도의 가르침. La doctrina de los 이게 apóstoles. 이제 여러분들을 통해서 가르치는 일이 벌어지는 거예요. Entonces a través de ustedes se enseña esto. 그리고 떡을 떼며 굳이 말씀 운동에서 성찬식까지는 필요 없을까요? Y entonces el partimiento del pan, y si nosotros lo hablamos de esta manera, no es hasta la cena del Señor que estamos hablando. 사도의 가르침 위에 뭐가 필요하냐? 성도의 교제가 필요합니다. Entonces en la doctrina de los apóstoles que se necesitaba la comunión de los miembros. 이 말을 받은 사람들이 서로 나누는 거예요. Entonces que las personas que recibieran esta palabra se compartiesen. 그리고 오롯이 기도합니다. Y que estuvieran unánimes en oración y ruego. 요거 그대로 옮기시면 돼요. Y entonces esto lo podemos aplicar de esta misma forma. 특별하게 할 게 없어요. No hay nada especial que hacer. 말씀 운동하고 나서 안수기도 이런 거 하지 마세요. Y entonces ustedes cuando hagan el movimiento de la palabra, luego no es necesario imponer manos y eso. 이상한 방언기도 넘어지고 이런 거 하지 마세요. No hagan esto de que hablan en lenguas y se cae la gente, no lo hagan. 필요한 말씀을 전하고 Ustedes compartan lo que es necesario 서로 교제하고 y que se comuniquen. 딴 얘기 하지 말고 No hablen de nada más, 하나님 나를 통해 행하신 역사, sino lo que Dios ha hecho a través en uno. 예수가 그리스도 되신 그 비밀, El misterio que Jesús es de Cristo. 그거 나누면 됩니다. Compártanse esto 그러고 나서 간절히 기도하는 거예요. y oren fervientemente. 이렇게만 하세요. Hagan esto. 시간은요, Y el tiempo, 가장 합당한 시간으로 하시면 됩니다. háganlo con el tiempo más adecuado. 한 번 말씀 운동할 때마다 3시간씩 4시간씩 하면 큰일 납니다. Si ustedes en un movimiento de la palabra que hacen se tardan 3-4 horas, es algo sumamente 말씀 grave. 운동을 여러분들이 안 하겠다는 얘기요. Quiere decir que ustedes no quieren hacer el movimiento de la palabra. 많이 길어야 1시간 안에 이게 끝날 수 있도록 하는 게 유익합니다. Lo beneficioso es que aunque se extienda mucho, todo termine en una hora. 정말 바쁠 때는 15분 만에 다 할 수도 있습니다. Y cuando sea muy ocupado, que en 15 minutos se pueda arreglar todo. 저는 대학생 때 30군데 뛰어다녔어요. Cuando yo era universitario, yo estaba en 30 lugares. 대학생 때 일주일에 만났던 사람이 한 500명 정도. Y me encontraba en una semana con 500 personas así. 여러분 생각해 보세요. Piénselo bien. 여러분의 성도들 중에 Que de los miembros de su iglesia. 말씀 운동을 몇십 군데 뛰는 사람들이 쭉 이렇게 있다. Entonces hay algunas personas que tienen cada persona 10 movimientos de la palabra. 무슨 일이 벌어질까요? ¿Qué pasaría? 그런 일이 벌어져야 된다요. Eso tiene que pasar. 이 사실의 증인되시길 예수 이름을 Los 축원합니다. bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes sean testigos de esta verdad. 시간과 장소는 고정하는 것이 좋습니다. Y es muy bueno poder fijar el lugar y la hora. 왜 고정해야 되냐? ¿Por qué hay que fijarlo? 여러분을 통해서 올 거니까. Porque a través de estas personas vendrá más 그 gente. 예비대인자는 전도의 문이라고 얘기했습니다. Y nosotros hablamos de que las personas son puertas para la palabra. 틀림없이 그 말을 받는 사람들 통해서 문이 열립니다. Y entonces a través de las personas que reciben esa palabra se abrirán puertas. 그래서 시간과 장소는 가장 최선의 시간과 장소를 딱 정해서 고정하는 것이 유익합니다. Por eso es muy beneficioso fijar un lugar y una hora. 그리고 다양한 형태, 다양한 현장이 있을 수 있습니다. Y pueden haber muchas formas, muchos campos. 1시간 하는 것도 있고 Hay lugares en donde uno vaya una hora, 15분 하는 것도 있고 lugares en donde va 15 어린이 minutos, 붙잡고 하는 것도 있고 lugares en donde hay niños, 노인 붙잡고 하는 데도 lugares en donde hay viejos, 대학생을 붙잡고 하는 en 데도 donde hay universitarios, 의사들도 붙잡고 en donde hay doctores, 병원에서 en el hospital. 다양한 현장, 다양한 형태가 있을 수 있습니다. Entonces hay varios campos, varias formas. 키는 뭐냐? ¿Cuál es la clave? 합당한 자를 찾아서
que se encuentre el digno 예수가 그리스도라고 전하는 겁니다. y que se comparta que Jesús es el Cristo. 전하되 메시지가 중요하단 말이에요. Y bueno, se comparte, pero el mensaje es lo importante. 여기까지는 이해했는 줄 믿습니다. Y yo creo que han entendido hasta ese punto, ¿verdad? 일곱 번째, 이 말씀 운동하면 몇 가지가 해결됩니다. El séptimo punto, si hacemos este movimiento de la palabra, algunas cosas se arreglan. 아까 제가 예를 들었습니다. Dimos un ejemplo anteriormente. 이분을 찾았어요. Encontramos a este pastor 계속 복음 전하는데 옆에 분이 오셨어요. y entonces le seguimos compartiendo el evangelio y él está con su esposa. 그 다음 사람이 왔어요. Y entonces le seguimos compartiendo y vino la otra persona. 확산되면 무슨 일이 Y 벌어지죠? entonces si se sigue expandiendo, ¿qué pasa? 일단 필요한 새신자 뭐 교육 이런 거 필요 없어요. Primeramente, entonces la educación para los nuevos creyentes, y eso no es necesario. 말씀 운동 그 현장에서 예수가 그리스도라는 비밀을 계속 듣기 때문에 새신자 교육 따로 필요 없습니다. Porque escuchan constantemente a través del movimiento de la palabra que Jesús es el Cristo, así que no se necesita un tiempo para educar a los nuevos creyentes aparte. 또 무슨 일이 벌어지냐? ¿Y qué más ocurre? 계속 양육되는 일이 벌어져요. Que ellos siguen siendo formados. 그리고 무슨 일이 벌어지냐? ¿Y qué más? 이 말씀 운동 현장 속에 불신자가 들어온다. Que entra un nuevo creyente a este movimiento de la palabra, por ejemplo. 불신자가 들어와서 예수를 그리스도를 믿는 일이 벌어져요. Y entonces entra el no creyente y empieza a creer que Jesús es el Cristo. 전도 문제가 해결됩니다. Y entonces se soluciona el evangelismo también. 그리고 제자 훈련이 되는 겁니다. Y también se entrenan a los discípulos. 아, 이렇게 말씀 운동하는 것이고 이렇게 제자를 키우는 것이고 이렇게 생명 운동이 일어나는구나 눈으로 보게 하는 겁니다. Porque los discípulos empiezan a ver con sus ojos, así se comparte la palabra, así se forman los discípulos, y así es como se evangeliza. 한마디로 이 불신자 때부터 시작해서 제자까지 키워낼 수 있는 모든 시스템이 말씀 운동 안에 있습니다. En pocas palabras, todo el sistema, desde los nuevos creyentes, desde un no creyente hasta los discípulos, todo se arregla con el movimiento de la palabra. 올바른 복음과 올바른 성경의 전도가 이해 못됐기 때문에 다른 것이 필요하지. Y por no entender el evangelio correcto ni el evangelismo de la Biblia es que se necesitaron de otras cosas anteriormente. 올바른 복음과 성경의 전도가 이해되어지면 다 해결되게 돼 있어요. Para entender el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, todo se resuelve. 자, 중요한 거 한 가지만 더 Y 얘기하겠습니다. una cosa más que es importante. 예수가 그리스도란 이 복음 전할 때만 주의 제자들이 일어납니다. Solamente cuando se comparte el evangelio de la Biblia que Jesús es el Cristo, se levantan los siervos del Señor. 여러분 삶에서 제자들이 일어나야 됩니다. Y en sus vidas se tienen que levantar estos discípulos. 분명히 예수가 그리스도란 이 복음 전할 때마다 제자가 일어났던 성경 구절이 성경에 너무 많아요. Y podemos ver muchos versículos en la Biblia donde cuando se compartió este evangelio se levantaron discípulos. 그 중에 한 구절만 보겠습니다. Y solo vamos a ver uno de ellos. 사도행전 5장 Hechos 5, 42절입니다. 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. 여러분 잘 아는 본문이죠. Ya sabían de este 이렇게 versículo. 말씀 운동 펼치니까 무슨 일이 벌어졌냐? ¿Y qué pasaba cuando se seguía compartiendo esta palabra? 6장 1절입니다. Y nosotros podemos ver en Hechos 6:1. 그때의 제자가 더 많아졌는데 En aquellos días como creciera el número de los discípulos. 본격적으로 예수가 그리스도 되신 비밀을 계속 전하니까 그때의 제자가 더 많아졌는데 Cuando se seguía compartiendo esta palabra de la Biblia, entonces como creciera el número de discípulos en aquellos días. 2절에 보니까 12사도가 모든 제자를 불러놓고 이러는 그런 표현이 있고요. Y entonces podemos ver en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. 6장 7절에 하나님 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 En Hechos 6:7 nos dice y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. 여기 힌트가 있습니다. Aquí hay una pista. 제자가 언제 많아지죠? ¿Cuándo se encuentran los discípulos? 하나님의 말씀이 점점 왕성해요. Cuando la palabra de Dios se sigue compartiendo más y más. 하나님의 말씀이 왕성할 때 일어나는 것이 제자입니다. Y cuando esta palabra del Señor se cumple, entonces se empiezan a encontrar los discípulos. 올바른 그리스도의 복음, 예수가 그리스도의 이 복음이 지속적으로 전달되고 그 말씀이 왕성할 때 제자가 일어납니다. Cuando seguimos compartiendo este evangelio correcto, la palabra de Dios, y esta crece, entonces se encuentran los discípulos. 요한복음 그럼 본격적으로 제자 사역은 어떻게 하면 되냐? Y entonces, ¿cómo tenemos que hacer el ministerio para los discípulos? 크게 한 네 가지 각도를 설명을 드립니다. Podemos explicar 4 ángulos de esto. 요한복음 8장입니다. Vamos a ver Juan 8. 요한복음 8장 제자가 언제 나오냐? Podemos ver cuándo salen los discípulos en Juan 8. 이 부분을 조금 더 자세하게 설명하면 Vamos a explicarlo un poco más exactamente. 8장 31절로 32절입니다. Vamos a leer Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 언제 libres. 제자가 됐냐고 얘기했냐면 ¿Cuándo seréis mis discípulos? 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 Si vosotros
permaneciereis en mi palabra. 제자의 기준입니다. Ese es el estándar del discípulo. 내 말에 거하면 제자가 된다. Si permanecieres en mi palabra. 예수님의 말이 뭔데요? ¿Y cuál es la palabra de Jesús? 당신은 예수가 당신이 그리스도이심을 선포한 겁니다. Es que Él mismo proclamó que Él es el Cristo. 그 말에 거하면 제자 됩니다. Y si moramos en esta palabra somos discípulos. 조금 전에 읽었던 사도행전 5장 41절과 사도행전 6장 1절에 보면 하나님의 말씀이 점점 왕성할 때에 제자가 되는 겁니다. Y si nosotros podemos ver Hechos 5:42 y Hechos 6:1, podemos ver que cuando crecía la palabra del Señor, entonces aparecían los discípulos. 그리고 사도 바울은 이 제자들을 데리고 다니면서 제자 교육을 시켰습니다. Y también el apóstol Pablo se llevaba a los discípulos y los entrenaba. 제자 교육은 현장에서 시켜야 돼요. El discipulado tiene que ser en el campo. 제가 수영 이걸 가르치는 사람이고 Imagínense que yo soy alguien que les enseña a nadar. 여러분이 수영을 배우는 사람이다 칩시다. Y ustedes son personas que están aprendiendo a nadar. 제가 오늘 수영을 여기서 가르쳤어요. Y yo les enseñé a nadar aquí hoy. 1년을 가르쳤어요. Y les enseñé un año, 10년을 가르쳤어요. 10 años, 여기에서요. en ese lugar, 물에 들어가지 않고. sin entrar al agua. 자, 여러분 수영할 수 있겠습니까? ¿Podrían nadar? 당연히 못하죠. Claro que no pueden. 자, 이게 오늘날 교회의 제자 훈련입니다. Pero este es el discipulado de la iglesia hoy. 현장과 동떨어진 제자 훈련. Es un discipulado lejos del campo. 그래서 실패하는 겁니다. Por eso es que fracasamos. 진짜 제자는 현장에서 Los verdaderos discípulos en el campo. 예수가 그리스도라는 복음을 통해서만 A través del evangelio que Jesús es el Cristo. 나오게 됩니다. Eso es lo que 그리고 sale. 어느 정도 시간표가 됐을 때는 분량을 줘야 돼요. Y en un tiempo hay que darles una porción. 파송할 줄 알아야 됩니다. Hay que saber comisionarlos. 디모데전서 1장을 보겠습니다. Vamos a ver 1 Timoteo 1. 디모데전서 1장 3절입니다. Vamos a ver 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 바울이 디모데를 에베소에 파송한 그 근거가 나와 있습니다. Podemos ver una evidencia de que Pablo deja a Timoteo en Éfeso. 디모데 전후서 다음에 디도스가 나옵니다. Y después de segunda de Timoteo aparece la epístola de 디도서 Tito. 1장 5절입니다. Y entonces podemos ver el versículo 5. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. 자, 디도를 그레데에 남겨둔 이유가 나옵니다. La razón por la que dejó a Tito en Creta, 파송한 흔적이 나오죠. podemos ver que se comisionó. 이게 제자 사역입니다. Y este es el ministerio de discípulos. 자, 한 10분 안에 이제 마무리를 하도록 Ya vamos a terminar en 10 minutos. 예수님께서 우리에게 성경의 복음을 전달하셨습니다. Entonces Jesús nos compartió el evangelio de la Biblia 그리고 성경의 전도를 얘기하고 있습니다. y nos habló del evangelismo de la Biblia. 여러분, 예수가 그리스도란 이것만이 성경의 복음입니다. Solamente el hecho que Jesús es el Cristo es el evangelio de la Biblia. 이 복음이 초대교회 이후로 사라졌다가 지금 여러분에게 계시된 겁니다. Y este evangelio desapareció después de la iglesia primitiva y hasta ahora les ha sido restaurado a ustedes. 저는 여러분들 하나님 모으셨다고 믿습니다. Yo pienso que Dios los ha reunido a ustedes. 아멘. Amén. 이 시대에 이 말세를 살리기 위해서 하나님 얘를 뽑으셨다고 저는 믿습니다. Yo pienso que Dios los ha elegido para salvar a estos tiempos postreros. 조금 생각이 있는 사람들, 그 다음에 조금 지식이 있는 사람들 지금 무슨 설교를 하고 있는지 다 들어보세요. Las personas que verdaderamente ya tienen un poco de pensamiento, las personas que tienen un poco de intelecto pueden escuchar los mensajes de hoy en día. 전 세계 강단에서 예수가 그리스도는 복음 이미 사라진 지 오래. De los púlpitos de todo el mundo ya pasó muchísimo tiempo desde que desapareció el mensaje que Jesús es el Cristo. 이 복음이 지금 초대교회 이후로 여러분에게 계시된 겁니다. Pero este evangelio les ha sido revelado a ustedes por primera vez después de la iglesia primitiva. 이 복음을 통해서 어떤 것을 회복시켜 주실지는 내일 말씀드리겠습니다. Y mañana vamos a hablar de qué es lo que Dios les restaurará a través de este evangelio a ustedes. 전도는 뭐냐? ¿Pero qué es el evangelismo? 복음을 전하는 겁니다. Compartir el evangelio. 뭘 전하는 거죠? ¿Compartir qué? 예수가 그리스도라고 전하는 거예요. Que Jesús es el Cristo. 이게 전도입니다. Ese es el evangelismo. 그걸 한 번만 전해야 되냔 말이에요. ¿Será que solo una vez tenemos que compartir? 믿을 때까지 전해야 되잖아요. Hasta que la gente lo crea. 알지 못해서 믿지 않아서 실패한 거 아닙니까? Por incredulidad, por ignorancia es que se llegó al fracaso. 정확하게 알고 정확하게 믿을 때까지 전해야 될 거 아니에요. Entonces hay que compartirlo hasta que lo crean y verdaderamente lo sepan 이게 correctamente. 성경의 전도입니다. Y este es el evangelismo de la Biblia. 아무나 한테 해야 되냐?
누구에게나 ¿No ¿Es con cualquiera? 모든 사람한테 해야 되겠지만 Sí, claro, con todas las personas. 우리 대에 세계복음화 해야 되려면 Pero si queremos hacer la evangelización mundial en nuestros 시간을 días, 앞당겨야 됩니다. tenemos que adelantar el tiempo. 그러려면 방법이 뭐냐? Y entonces, ¿cuál es la forma? 예비된 자를 찾아서 하는 거예요. Encontrar al preparado, 합당한 자를 찾아서 하는 거예요. encontrar al digno y hacerlo, 를 찾아서 하는 겁니다. encontrar a la tierra buena. 를 찾아서 예수가 그리스도라는 비밀을 지속적으로 전하는 겁니다. Y al encontrar a la tierra buena le compartimos constantemente el misterio que Jesús es de Cristo. 형태는 얼마든지 다양합니다. Y con cualquiera diversa de las formas. 방법은 얼마든지 다양합니다. Hay muchos métodos. 정말로 제대로 예수가 그리스도의 비밀을 전하면 무슨 일이 벌어지냐? Pero ¿qué pasa si lo comparto verdaderamente que Jesús es el Cristo? 확산되는 일이 벌어지고 Se expande esto. 결과는 제자가 나오게 돼 있어요. Y como resultado hay discípulos. 이 제자가 킵니다. Y esos discípulos son 그래서 clave. 정상적인 사람은 두 가지를 같이 합니다. Por eso es que las personas normales hacen dos cosas. 예비된 자를 찾는 일을 계속하면서 Buscando a los dignos constantemente 열려진 말씀 운동도 계속하는 거예요. y hacen el movimiento de la palabra que se ha abierto constantemente. 이건 당연하죠. Eso es algo obvio. 이해하셨으면 아멘. Si lo entendimos, amén. 아멘. Amén. 계속 예비된 제자를 찾으면서 Buscando constantemente a los preparados. 이건 계속 합니다. Esto se sigue haciendo. 하다가 찾으면 계속 말씀 운동하는 거예요. Y bueno, si se encuentran, se sigue haciendo el movimiento de la palabra con ellos. 자, 이런 것을 염두에 두고 결론 한 구절만 보겠습니다. Y entonces, previendo todo esto, solo un versículo para concluir. 자, 이제 이해되실 겁니다. Y ahora lo van a entender. 마태복음 28장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 28. 28장 18절로 20절입니다. Vamos a ver Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 자, 여러분 너무 잘 아는 말씀입니다. Un pasaje que ustedes bien conocen. 여기 19절 보니까 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아라고 표현했습니다. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. 이 말씀을 왜 하셨을까요? Pero ¿por qué el Señor dice esto? 이해하니까 한 말이거든. Es que ellos han entendido. 이 사람 알아들으니까 한 말이에요. Porque ellos han entendido todo esto. 왜 알아듣습니까? ¿Y por qué lo entienden? 보여주셨다니까요. Porque el Señor les mostró. 그리고 제자들을 그렇게 예수님이 찾으셨잖아요. Y porque así buscó el Señor a los discípulos. 베드로를 그렇게 찾았잖아요. Así buscó a Pedro. 마태를 그렇게 찾았잖아요. Así buscó a Mateo. 예수님이 보여줬어요. Es que Él les enseñó. 그러니까 알아듣는 말입니다. Y por eso ellos entendían. 그리고 또 하나입니다. Y una cosa más. 전 세계는 제자가 있습니다. Es que en todo el mundo hay discípulos. 그래서 제자 찾으라고 한 겁니다. Por eso ir y hacerlos. 그리고 또 하나의 각도가 Y una 있습니다. cosa más. 모든 족속으로 영접시키란 말을 하지 않았어요. No les dijo hagan que todas las naciones acepten. 교회 데려오란 말을 하지 않았습니다. No les dijo traigan a todas las naciones a la iglesia. 찾는 키가 뭐냐? ¿Cuál es la clave? 제자를 찾는 겁니다. Buscar a los discípulos. 제자를 찾는 겁니다. Buscar a los discípulos. 제자 찾을 수 있는 방법이 뭐죠? ¿Y la forma de buscar al discípulo? 언제 제자가 나오죠? ¿Cuándo sale el discípulo? 예수가 그리스도를 복음을 전할 때 Cuando le compartimos que Jesús es el Cristo. 그럴 때만 제자가 오는 Y 거예요. entonces sale el discípulo. 그럴 때만 제자를 삼을 수 있습니다. Y entonces puede ser un discípulo. 진실로 제자다고 이 말을 받을 때 뭐 하면 되냐? ¿Y qué pasa cuando se encuentra un discípulo que recibe esta palabra? 세례를 베푸는 겁니다. Entonces se le bautiza. 그리고 뭐 합니까? ¿Y qué hace? 내가 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하는 거예요. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. 지키게 하는 거예요. Que los guarden. 무슨 말이냐? ¿Y qué cosa? 이 말을 받는 사람들만 그것을 지킬 수가 있어요. Es que solamente las personas que pueden aceptar esto pueden guardar estos mandamientos. 올바른 복음 받아서 모든 문제 끝났다고 믿는 사람들만 주의 복음을 이해할 수 있고 지킬 수 있습니다. Solamente aquellos que han recibido el evangelio correcto y ya saben que todos los problemas ya no son problemas y que ya no viven para ellos mismos, pueden entender el evangelio correcto y guardar estos mandamientos. 그럴 때 항상 함께 한다는 말을 이해합니다. Y entonces puede entender uno que estará con nosotros todos los días. 여러분이 주와 방향에 맞지 않는데 임마누엘 됩니까? Y entonces verdaderamente si su dirección no está alineada al Señor, ¿qué pasa? 여러분이 주의 일과 반대되는 일을 하는데 임마누엘을 누릴 수 있습니까? ¿Y será que verdaderamente si ustedes están haciendo lo contrario a lo que el Señor quiere, podremos disfrutar de 왜 교회 Manuel? 일을 하는데 그토록 허무할까요? ¿Por qué es que hacemos la obra de la iglesia y por qué estamos tan vacíos? 왜 열심히 주의 일을 한다고 하는데 항상 마음 한편에 아니라고 생각할까요? Porque nos esforzamos para la obra del Señor, pero en un rincón de nuestro corazón algo no es cierto. 뭔가 부족하다고
부족하다고 생각할까요? Porque sentimos que algo falta. 임마누엘은 뭡니까? ¿Qué es Emmanuel? 하나님 나와 함께 한단 Que 말인데 Dios está conmigo. 아담 상태란 말인데 Es el estado de Adán. 하나님이 아담과 함께 했을 땐 아무 문제가 없게 돼 있고 Y cuando Dios está con Adán no había problema. 어떤 것도 문제가 없게 돼 Y 있고 nada era problema. 세상이 줄 수 없는 평안 가운데 있게 Y 되는데 tenían una paz que el mundo no puede dar. 왜 임마누엘을 못 누릴까요? Pero ¿por qué no podemos disfrutar de Emmanuel? 주님이 원하신 자리에 주님이 원하신 일을 안 하고 있기 Porque 때문에 no estamos en el lugar que desea el Señor, no estamos haciendo lo que quiere el Señor. 언제 주님이 항상 함께 하냐? ¿Y cuándo es que el Señor está con nosotros para siempre todos los días? 모든 족속으로 제자 삼을 때 Cuando vayamos a ser discípulos a todas las naciones. 정말 주의 일을 할 때 Cuando verdaderamente hagamos la obra de Dios. 임마누엘 합니다. Entonces Él está con nosotros. 지금 여러 지역에서 오셨습니다. Han venido de varias regiones ahora. 아침 일찍부터 지금까지 늦은 시간 동안 말씀을 전했습니다. Y desde temprano en la mañana hasta en la noche, ahora tarde, hemos compartido la palabra. 여러분 굉장히 피곤하실 겁니다. Ustedes estarán bien 저는 cansados. 어제 새벽 3시에 까마구에를 갔었습니다. Yo a las 3 de la mañana llegué de Camagüey, 9시간 차를 타고 después de 9 horas de viaje. 그리고 나서 거기서 사역을 했습니다. Y luego de esto hicimos el ministerio. 그리고 저녁 7시에 다시 차를 타고 왔습니다. Y a las 7 de la noche partí de Camagüey. 새벽 4시에 여기 도착했습니다. Llegamos aquí a las 4. 그리고 오늘 지금 이렇게 메시지를 Y 전하는 ahora les estoy compartiendo el mensaje. 지금 피곤할 시간이 없어요. Entonces, ¿habrá alguno que esté no cansado? 그만큼 저는 간절합니다. Entonces, pero verdaderamente yo estoy tan apasionado por eso. 부탁을 드립니다. Y les pido favor. 저는 이 자리에 이 말을 받는 사람 정말 일어나길 바랍니다. Yo espero que las personas que reciban esa palabra verdaderamente se 진짜 puedan 쿠바 levantar. 살릴 증인들이 일어났으면 좋겠어요. Que se levantaran los discípulos para salvar a Cuba. 중남미 살릴 증인들이 일어났으면 좋겠어요. Y los testigos para salvar a Latinoamérica. 성경의 복음을 정말로 계시받았다면 Si verdaderamente han sido revelados con el Evangelio de la Biblia. 그리고 성경의 전도를 정말로 깨닫는다면 Y si verdaderamente se percatan del evangelismo de la Biblia. 이걸 정말로 소화한다면 Si verdaderamente esto lo hacen suyo. 하나님이 여러분들을 중남미와 세계 살릴 증인으로 세우실 줄 Dios los levantará como testigos para poder salvar a toda Latinoamérica y el mundo. 늦은 시간까지 메시지 듣느라 수고하셨고 Muchas gracias por escuchar el mensaje hasta tan tarde. 빠진 내용이 있다면 내일 또 조금 첨언하겠지만 Y si hay algo que faltó, pues lo añadiremos mañana. 이 말씀 그대로 응답받는 여러분 되시길 바랍니다. Pero espero que verdaderamente puedan recibir esta palabra como su respuesta. 늦었지만 찬양 한잔 하고 Y es tarde, pero vamos a dar una alabanza, por favor. 마무리했습니다. Y vamos a concluir.